اس ناول کا خلاصہ آپ کے لیے حاضر ہے۔ مہمان آئے ہیں کیا؟ چچی ان کے پورشن میں ہونے والی ہر بات سے باخبر رہنے کو ہمیشہ چوکس رہتی تھی۔ جی ہاں۔ کون ہے؟ ابا کے ملنے والے ہیں۔ اچھا اچھا، تمہیں پردہ کرنے کو کہا ہوگا، کسی خاص مقصد کے تحت ہی آئے ہوں گے۔ چچی کمرے میں تو بن بلائی جا نہیں سکتی تھی، مگر شام تک انہوں نے 20 چکر لگا ڈالے۔ ادھر صاحب رخصت ہوئے، ادھر چچی ابا کے پاس آ پہنچی۔ کون صاحب تھے بھائی جان؟ کس سلسلے میں آئے تھے؟ بہت دیر بیٹھے رہے، کیا کچھ خاص مہمان تھے؟ ساتھ کے کمرے میں جالی کے دروازے کے پیچھے کھڑے حماد نے اسے پہلی بار دیکھا، وہ جو اس کے والد کی مرضی سے اس کی زندگی میں شامل کر دی گئی تھی، اور اب وہ اس لڑکی کو باریک جالی سے بہت اچھی طرح دیکھ رہا تھا۔ وہ نہ تو پڑھی لکھی لگتی تھی اور نہ ہی ذہین، اور سب سے بڑھ کر جو بات بری لگی وہ تو اس کی معمولی صورت تھی۔ بس پھر سب الٹ گیا۔ السلام علیکم، آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں بہت ہی پیارا سا ناولٹ آپ کے لیے لے کر آئی ہوں، جس کا نام ہے انا کے گنبد بے در میں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجیے، لائک بھی ضرور کر دیجیے گا۔ تو چلیے پھر چلتے ہیں اس خوبصورت سے ناولٹ کی طرف۔ بہترین اسٹوڈنٹ، بہت اچھی پلیئر، اسکول اور پھر کالج میں بااعتماد، ذہین ڈبیٹر۔ وہ بڑی عام سی صورت کی درمیانے سے قد بت کی لڑکی تھی، مگر اسے اپنی ذہانت پر مان تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ اس کی اتنی صلاحیتوں کے سامنے صورت کی کمی دب سی جاتی تھی۔ جس نے بھی کی اس کی ذہانت کی تعریف کی، کسی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اس کی صورت میں کچھ کمی ہے یا اس کا قد بت کوئی کشش نہیں رکھتا۔ اس کا تعلق ایسے گھرانے سے تھا جسے معاشی طور پر آسودہ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ اماں کم پڑھی لکھی، سادہ مزاج، گھریلو عورت۔ ابا سرکاری اسکول میں اردو اسلامیات کے ٹیچر۔ یہاں تو ٹیوشن کی بھی کوئی صورت نہیں ہو سکتی تھی۔ اسی گھر میں چچا اور ان کی بیوی، 2 عدد شریر بدتمیز بچے بھی رہا کرتے تھے۔ 2 کمرے ان لوگوں کے پاس، 2 چچا کے پاس۔ غنیمت تھا کہ دادا اپنی زندگی میں یہ مکان اچھا خاصا مرمت کروا گئے تھے۔ بنایا تو شاید دادا کے ابا یا ان کے بھی ابا نے تھا۔ سب رہنے کے قابل تھا، ورنہ نہ تو ابا کے ہاتھ میں کچھ بچتا، نہ ہی چچا ایسے مالدار کہ مہینے کے بعد کچھ بچا سکیں۔ اس کی صلاحیتوں کو گھر میں صرف ابا ہی پہچانتے تھے۔ امی، چچا، چچی کو اس سے کوئی سروکار نہیں تھا، اور وہ تقریر بہت اچھی کر لیتی ہے اور ٹیبل ٹینس کی بہت اچھی کھلاڑی ہے۔ ابھی وہ 2nd ایئر میں تھی جب امی کا انتقال ہو گیا۔ یہ صدمہ اس کے لیے بہت بڑا تھا، وہ سنبھل بھی نہ پاتی، جو ابا اپنی شفقتوں کی انتہا نہ کر دیتے۔ انہوں نے کسی ننھے بچے کی طرح اسے اپنی آغوش شفقت میں سمیٹ لیا، اور یہ ان کی توجہ ہی تھی کہ 1 سال کے عرصے میں وہ سنبھل گئی۔ اس نے ایگزام بھی دیے، مگر اب وہ پہلے والی خوشباش، شوخ و شنگ، بااعتماد آسیہ حیات نہیں رہ سکی۔ ایک خوف نے اس کے اندر گھر بنا لیا تھا، کوئی وہم جو دل سے نکلتا ہی نہیں تھا۔ اسے ہر دم دھڑکا سا لگا رہتا، کہیں کچھ ایسا نہ ہو جائے جو اس کے لیے ناقابل برداشت ہو۔ اور انہی دنوں اسے پتہ چلا، ماں کا کمزور وجود بھی اولاد کے لیے کسی آئینی ڈھال سے کم نہیں ہوا کرتا۔ وہ تو اپنے گھر میں رہتی تھی، اپنے باپ کا کھاتی تھی، پھر بھی چچی اٹھتے بیٹھتے اسے کوئی نہ کوئی ایسی بات کہہ جاتی جس کے جواب میں خاموش رہنا بڑا مشکل ہو جاتا تھا، اور وہ اپنے کچھ کاموں کا بوجھ بھی بڑے آرام سے اس کے سر ڈالنے لگی تھی۔ آسیہ، فارغ بیٹھی ہو یہ چند جوڑے استری کر دو۔ آسیہ، یہ کپڑا رکھا ہے، میرا سوٹ سی دینا۔ ذرا آج میری طرف آ کر ہانڈی تو بنا دو، صبح سے طبیعت گری گری سی ہے۔ بڑوں کو جواب دینا اس کی تربیت نہیں تھی۔ کتاب ایک طرف ڈال کر تو کبھی اپنے گھر کے کام چھوڑ کر اسے ان کا کہاں ماننا پڑتا۔ اے آسیہ، صبح منہ نہیں دھویا تھا کیا؟ ایک تو صورت کی بس گزارا، اوپر سے تم خیال بھی بالکل نہیں رکھتی۔ بس پھر چچی اٹھتے بیٹھتے اسے اس کی کم صورتی کا احساس دلانا فرض سمجھنے لگی، اور اسے لگا اس کی صلاحیتیں آہستہ آہستہ سونے لگی ہیں۔ وہ عام، بہت عام سی کچے پکے گھر میں رہنے والی تھکی تھکی لڑکی بننے لگی ہے، اور جس روز ابا کو دل کا پہلا دورہ پڑا، اس روز سے تو اس کی آنکھوں میں ہر وقت نمی رہنے لگی تھی۔ اس کا دل تھا کہ سوکھے پتے کی طرح کانپتا۔ رات میں آنکھ کھل جاتی تو جی میں آتا ابا کے کمرے میں جا کر دیکھے، انہیں سانس تو آ رہی ہے، وہ کمرے میں تو نہیں جاتی۔ مگر پھر بہت دیر تک اسے نیند نہیں آتی، اور یقیناً کوئی وہم ابا کے دل میں بھی بیٹھ گیا تھا۔ اب وہ اس کے ساتھ امید
اور حوصلے کی بات نہیں کرتے تھے، اور وہ باتیں بھی کم ہی کرتے تھے۔ آسیہ دیکھ رہی تھی ان کی صحت بھی گرتی جا رہی ہے۔ مئی ختم ہوا۔ جون کی 15 کو تعلیمی اداروں میں موسم گرما کی چھٹیاں ہو گئیں۔ اس نے سکون کا سانس لیا۔ اتنی گرمی میں ابا کا سائیکل چلا کر اسکول جانا اسے بہت فکر مند کرنے لگا تھا۔ یہ تیسری چھٹی تھی۔ اس نے قیمہ بھنڈیاں ابا کی فرمائش پر بنائی تھیں۔ آٹا گوندھ کر رکھا تھا۔ بیرونی دروازے پر دستک ہوئی۔ ابا گھر پر ہوتے تو اس کا دروازے پر آنا پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے وہ دستک سن کر بھی بیٹھی رہی اور سوچنے لگی، اس بھری دوپہر میں آخر کون آیا ہوگا؟ پھر جب ابا کی کسی کے ساتھ باتیں کرنے کی اور قدموں کی ملی جلی آواز ابھری تو وہ خود کو چھوٹے سے باورچی خانے سے اٹھ کر باہر آنے سے روک نہ سکی۔ ارے، یہ ابا کے ساتھ شاندار سا مرد کون ہے؟ آج سے پہلے تو نہیں دیکھا۔ دوپٹہ سلیقے سے اوڑھتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ آسیہ بیٹا، سلام کرو، چاچا ہوتے ہیں تمہارے۔ میرے بچپن کے دوست امین احمد صاحب ہیں۔ ابا کے چہرے پر آج بڑے دنوں کے بعد اس نے سچی خوشی کا عکس دیکھا تھا۔ یقیناً وہ ہستی ان کے لیے بہت اہمیت رکھتی تھی۔ اس نے سلام کیا اور اس سلام کا جواب انہوں نے اتنی محبت اور شفقت سے دیا کہ وہ متاثر ہوئے بنا رہ نہیں سکی۔ جب وہ ان کے لیے جلدی جلدی سکائش بنا رہی تھی تب بھی اسے ابا اور امین صاحب کے ہنسنے بولنے کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ مہمان آئے ہیں کیا؟ چچی ان کے پورشن میں ہونے والی ہر بات سے باخبر رہنے کو ہمیشہ چوکس رہتی تھیں۔ جی ہاں۔ اسے ان کی بات کا جواب دینا کچھ اچھا نہیں لگا، اس لیے مختصراً بس اتنا ہی کہا۔ کون ہے؟ بھلا اتنے سے جواب سے چچی کی تشفی ہو سکتی تھی؟ ابا کے ملنے والے ہیں۔ اچھا، کس سلسلے میں آئے ہیں؟ انداز کھوجتا ہوا اور معنی خیز تھا۔ اسے سخت کوفت محسوس ہوئی، مگر جواب دینا مجبوری تھا۔ بتا دیا، ابا کے پرانے ملنے والے ہیں۔ کوئی اسٹوڈنٹ یا پرانا ساتھی ٹیچر؟ اس سوال پر تو سر پیٹ لینے کو جی چاہا۔ رخ پھیر کر گلاس ٹرے میں لگانے لگی اور بولی، میں نے جا کر نہیں دیکھا۔ اچھا، تمہیں پردہ کرنے کو کہا ہوگا۔ ضرور کوئی اہم ہی ہوں گے، کسی خاص مقصد کے تحت ہی آئے ہوں گے۔ چچی کمرے میں تو بن بلائی جا نہیں سکتی تھی۔ شام تک انہوں نے 20 چکر لگا ڈالے۔ ادھر صاحب رخصت ہوئے، ادھر چچی ابا کے پاس آ پہنچی۔ کون صاحب تھے بھائی جان؟ کس سلسلے میں آئے تھے؟ بہت دیر بیٹھے رہے؟ کیا کچھ خاص مہمان تھے؟ ہاں بھابھی، بہت ہی خاص تھے۔ آسیہ بچے، دروازہ بند کر لو، میں کچھ دیر میں آؤں گا، ابا نے کہہ کر چچی کے تجسس کو مزید بھڑکا دیا۔ آسیہ کا جی چاہا کہا لگا کر ہنس پڑے۔ ابا کی واپسی رات کو ہوئی تھی۔ وہ دیر تک امین صاحب کی باتیں کرتے رہے۔ میرے پرانے دوست ہیں، دونوں ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے۔ ان کا تعلق کھاتے پیتے گھرانے سے تھا۔ اب بھی فیملی خوشحال ہے، 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ ایک چھوٹے صاحبزادے کے علاوہ باقی سب شادی شدہ ہیں، اور چھوٹا بیٹا یہیں ملتان کے نشتر میڈیکل کالج میں زیر تعلیم ہے۔ امین صاحب اور ان کی فیملی ساہیوال میں ہوتی ہے، بچہ ادھر ہاسٹل میں رہتا ہے۔ میں نے ان سے کہا ہے حماد سے کہیں اس گھر کو اپنا گھر سمجھے اور آتا جاتا رہا کرے۔ اسے اندیکھے لوگوں سے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ ابا کی خاطر وہ یہ سب سنتی رہی۔ امین صاحب ابا سے ساہیوال آنے کے لیے بہت اصرار کر کے گئے تھے، اور ابا نے اس سے کہا تھا، بیٹا تم بھی میرے ساتھ چلنا۔ لیں ابا، بھلا میں وہاں جا کر کیا کروں گی؟ کسی کو جانتی تک نہیں۔ بیٹا جان پہچان تو ملنے سے ہی ہوا کرتی ہے۔ مگر ابا ابھی گرمی بہت ہے۔ اگر سردیوں میں آپ کا پروگرام بنا تو پھر میں چلی جاؤں گی۔ ابا ہنس پڑے اور بولے، پتہ ہے سردیاں آنے میں بھی کتنے مہینے باقی ہیں، تب تک تو میں ساہیوال کے کتنے ہی چکر لگا چکا ہوں گا۔ پھر جب 20-25 دن کے بعد ابا وہاں جا رہے تھے، وہ تیار نہیں ہوئی تھی، گرمی بھی عروج پر تھی، اسی لیے ابا نے زیادہ اصرار بھی نہیں کیا۔ وہ صبح یہاں سے روانہ ہوئے اور شام کو واپس آئے تھے۔ واپس آ کر اتنے ہی خوش تھے جتنا کہ امین صاحب کی یہاں آمد پر ہوئے تھے۔ امین صاحب کی بیگم نے آسیہ کے لیے لون کا سوٹ بھی بھیجوایا تھا، جس کا کپڑا بہت نفیس تھا۔ چچی یہ سوٹ دیکھتے ہی چونکیں گی اور ضرور پوچھیں گی، اتنا مہنگا سوٹ میرے پاس آیا کہاں سے ہے؟ میں یہ سوٹ جلد ہی سلائی کر لوں گی، اس نے شاپر ایک طرف رکھتے ہوئے سوچا تھا۔ مگر یہ جوڑا سینے اور پہننے کی نوبت ہی کہاں آئی تھی؟ امین چچا کو گئے دوسرا دن تھا۔ ابا کی طبیعت جو بگڑی تو بگڑتی ہی چلی گئی۔ ڈاکٹر سے دوا لی، حکیم صاحب کو بلایا، مگر ابا چارپائی سے لگ کر ہی رہ گئے۔ آسیہ کا دل ان کی حالت پر بہت پریشان تو تھا۔ جب وہ ابا کی آنکھوں میں حسرتوں کا سمندر دیکھتی تو حوصلے بالکل ہی جواب دے جاتے۔
चचा खबरगिरी को आ जाते, कभी डॉक्टर कभी हकीम को बुलवा लेते। चची तो बस 2-3 मरतबा खड़े खड़े ही आई और बस। अब्बा ने अमीन चचा को बुलवाने के लिए कहा था और बुलावा मिलते ही वो चले भी आए। अब्बा की हालत ने उन्हें फ़िक्रमंद कर दिया। आसिया उनके लिए चाय खाने वगैरह का इंतज़ाम करने बाहर आई, मगर अभी चाय की ट्रे उसके हाथ में ही थी। इसने चचा अमीन को बड़ी तेज़ी से घर से बाहर जाते हुए देखा। या अल्लाह खैर, मेरे अब्बा ठीक हों। वो ट्रे वहीं रखकर अंदर को भागी। अब्बा ठीक थे। इसे देखा तो बहुत दिनों के बाद उनके होंठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। अब्बा, आप ठीक हैं ना? ये अमीन चचा इतनी जल्दी वापस क्यों चले गए? जवाब में अब्बा बोले कुछ नहीं, इशारे से इसे करीब बुलाया, अपने पास बिठाकर प्यार से इसका हाथ थपथपाते रहे। अमीन चचा ने वापसी में देर नहीं लगाई। आए तो भी उजलत सी सवार थी। इससे बोले, बेटी तुम दूसरे कमरे में हो जाओ। वो बाहर जाने के लिए खड़ी हुई तो लपक कर अपने साथ लगा लिया। तुम्हारे अब्बा ने अब तुम्हें मेरी बेटी बना दिया है। आज तुम्हारा निकाह है मेरे बेटे हम्माद के साथ। मौलवी साहब और हम्माद को मैं लेकर आया हूँ। आसिया को जवाब में क्या कहना था इसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। ये सब क्या है और इतनी जल्दी क्यों और किस तरह हो रहा है कि चचा भी कमरे में चले आए और बोले, मैंने गवाहों का इंतज़ाम कर लिया है, मिठाई वगैरह भी लेकर आया हूँ। चलो आसिया बेटा, आप साथ वाले कमरे में चली जाओ। और तकरीबन 1.5 घंटे के बाद वो निकाहशुदा थी। हम्माद यहाँ आया था मगर इसने नहीं देखा। चची ने देखा और हैरान रह गई थी। इतना सोना मुंडा और वो भी डॉक्टर। बड़ा हाथ मारा है भाई साहब ने। पता नहीं इतनी मोटी आसामी फांसी कैसे है। मेरी तो 2 इतनी अच्छी बहनें कंवारी बैठी हैं। वैसे लड़का बहुत ही खामोश उकताया हुआ लग रहा था। हैं जी, आप भी तो कुछ बोले ना। मेरा मतलब है कुछ गौर आपने भी किया होगा। मैं तो अंदर भाग दौड़ में लगा था, मैंने ध्यान नहीं दिया। वैसे भी फजूल बातें सोचना तुम्हारा ही काम है। तुम भाई साहब की हालत देख रही हो। मैं तो इनकी तरफ से मायूस हो चुका हूँ। अच्छा है जो अपनी ज़िंदगी में ही आसिया का फ़र्ज़ अदा करते जाए। बाप का मकान तो है, कुछ पढ़ी लिखी भी है, अपना कमा खा सकती है। अच्छा सुनो जी, मकान से मुझे ख्याल आया, मैंने तो सुन रखा है कि अगर किसी आदमी की औलाद में लड़का ना हो, सिर्फ लड़की हो, फिर उसकी जायदाद में रिश्तेदारों को भी हिस्सा मिला करता है। हाँ हाँ, सुना तो मैंने भी कुछ ऐसे ही है। चचा ने पुरसोच अंदाज में कहा। तो फिर पता करो ना जी, अब अगर ये अमीर लोग आसिया के रिश्तेदार बन गए फिर तो हमें ही बड़ी मुश्किल होगी। बको मत, अल्लाह भाईजान को सेहत दे। फजूल औरत, शैतानी दिमाग, मुझे भी वर्गलाने लगी है। मगर अब्बा की ज़िंदगी तमाम हो चुकी थी। अमीन चचा भी यहीं मौजूद थे। अब्बा का इंतकाल हो गया और शायद अमीन चचा ने भी आने वाले मनहूस वक्त की आहटों को पा लिया था, वरना कल के जाते जाते अचानक इरादा तर्क न कर देते। सुबह तुलुए फजर से कुछ पहले अब्बा का इंतकाल हुआ और असर के वक्त वो इस घर से हमेशा के लिए रुखसत हो चुके थे। फिर रात के 9 बजे चची ने सहारा देकर इसे अमीन चचा की गाड़ी में बिठा दिया था और इसके मुख्तसर सामान का बैग भी डिग्गी में रख दिया था। अमीन चचा गाड़ी खुद ड्राइव कर रहे थे और वो सुन्न होते जिस्म और जहन के साथ बराबर वाली सीट पर निढाल सी बैठी थी। ये घर जहाँ अम्मी अब्बा की खुशबू थी, मेरी जन्नत, मेरा मान मुझसे बिछड़ रहा है। ये शहर जो मेरा है अब पराया हो रहा है। मैं इस घर के दरो दीवार को चूम लेना चाहती हूँ। मैं इस शहर की खुशबू को अपनी सांसों में उतार लेना चाहती हूँ, मगर मैं बेबस हूँ। अपनी ख्वाहिश को पूरा करने से कासिर हूँ कि इस वक्त मेरी ज़ुबान बोलने से कासिर है और मेरे पाँव मेरे जिस्म का बोझ उठाने से कासिर हैं। काश ये आंखें देखना भूल जाती और ये दिल, हाय ये दिल दर्द के एहसास से खाली क्यों नहीं हो जाता। शायद चचा ने इससे कुछ पूछा था या दिलासा देने को कुछ कहा था, मगर अपनी सोचों के रेले में बहते इसने सुना ही नहीं। बेटा अगर रोना चाहती हो तो खुल कर रो लो। तुम्हारी ये घुटी घुटी सिसकियाँ मेरे दिल को दर्द से भर रही हैं आसिया बच्ची। अमीन चचा ने इसके सर पर हाथ रख कर कहा था, मगर वो फिर भी खुलकर रो नहीं सकी। सड़क के दोनों जानिब खड़े दरख्तों के साए रात के अंधेरे में बड़े मनहूस लग रहे थे और ये नहूसत इसे लगता था सांस के रास्ते सारे वजूद में पंजे गाड़ने लगी है। वो रात के अंधेरे से बहुत डरा करती थी। रात को सोते में आँख खुल जाती, पता नहीं ख्वाब में क्या देखती थी। जब आँख खुलती तो पसीने में भीगी होती। अम्मी को आवाज़ देती, अम्मी अब्बा को जगा देती और कहती, दम करें इसको, ये डर गई है।
अब्बा दुआएं पढ़कर फूंक देते और वो चैन से सो जाते। वो आज भी बहुत डर गई थी। आज अब्बा का मेहरबान वजूद इसके पास नहीं था। आज तो बिल्कुल अकेली थी और पता नहीं जिस मंजिल पर इसे जाना था वो मंजिल थी या शराब था। गाड़ी गहरे सब्ज गेट पर रुकी थी। वो सोई तो नहीं थी मगर जाग भी नहीं रही थी। गेट खुला था, गाड़ी अंदर आ गई थी। किसी ने इसका बैग पकड़ा था और चचा ने इसे सहारा दिया था और कमरे में ले आए थे। चेहरे ही चेहरे, सब के सब तमाशाई, और वो तमाशा कम से कम बेतहाशा धड़कते दिल के साथ इसे ऐसा ही महसूस हुआ था। यह आसिया है। अमीन चचा की आवाज़ गूंजी थी। क्या ये आसिया है? आवाज़ों में तहय्युल नुमाया था। आपने इसके साथ मेरे हम्माद का निकाह किया है? यही इत्तला भिजवाई थी ना आपने? अधेड़ उम्र की खातून आगे बढ़ी थी। हाँ भाई, यही मेरे हम्माद की मनकोहा है। अमीन चचा ने शफ़क़त से इसके सर पे हाथ फेरा। हाय हम्माद के अब्बा, ये क्या जुल्म किया आपने? कहाँ मेरा चांद सा बच्चा, मेरा लखते जिगर, कहाँ ये? सारी उम्र आप अपनी ही करते हैं, कभी मेरी नहीं सुनी। मगर मुझे बताइए, मेरे मासूम बच्चे ने आपका क्या बिगाड़ा था? खातून बुरी तरह रोने लगी और इसका जी चाहा वो जिन कदमों पर यहाँ आई है इन्हीं पर वापस चली जाए। मगर इसके पैर अभी तक इसका बोझ नहीं उठा पा रहे थे। बड़ी मुश्किल से खड़ी थी। इसके वालिद मेरे दोस्त हयात अहमद का इंतकाल हो गया। मैं इसीलिए आसिया को साथ लेकर आया हूँ। ये अब यहीं रहेगी बेटी बनकर। रुखसती हम्माद के फ़ाइनल इम्तहान के बाद होगी, फिर ये बहू बन जाएगी। इन्हें रोती हुई खातून ज़रा भी मुतासिर नहीं कर रही थी। वो बड़े सुकून से हाज़रीन को अपने फ़ैसले से आगाह कर रहे थे। बाकी सब जो खामोश खड़े थे, उनके चेहरे, उनकी आंखें क्या कह रही हैं? आसिया में सर उठाने की सकत होती तो ज़रूर देखती। अकेला इसके लिए कमरा तैयार करो। ये बहुत गमज़दा भी है और थक भी गई है। फ़िलहाल अपने कमरे में ही ले जाओ। कोई जूस वगैरह पिलाओ। जी अब्बा। एक लड़की आगे बढ़ी और इसका हाथ पकड़कर ऐसे कमरे में ले आई जो बहुत अच्छा और ठंडा था। रात को बहुत आरामदेह बिस्तर पर लेटकर इसने अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहा था, मगर सोच नहीं सकी। बस आंसू बहने लगे। वो अब भी बिलक बिलक कर रोने की ख्वाहिश रखती थी मगर ऐसा कर नहीं सकी। अगली सुबह फिर बहुत सी सुबहें तारीक और उदास। हाँ, अमीन चचा का वजूद गनीमत था। वो इसका ख्याल रखते थे, दिलजोई भी करते थे। घर के बाकी मकीन भी शायद अच्छे होते अगर वह हम्माद की मनकोहा न होती। पूरे 1 माह बाद जब इसका वज़न पहले से कहीं गिर गया था, वो अपनी ज़ात को बिल्कुल ही फरामोश करके सिर्फ़ और सिर्फ एक कम सूरत लावारिस लड़की रह गई थी। इसे पता चला हम्माद आ रहा है। अमीन चचा की बेगम, जिन्हें अब वो अटक अटक कर चची कहने लगी थी। एक तो ये रिश्ता इसके लिए अच्छा तजर्बा ना था, दूसरे से खदशा भी था। शायद ये सुतवाना, खूबसूरत आंखों वाली बावकार अधेड़ उम्र औरत इससे रिश्ता जोड़ना पसंद ही ना करें। उन्होंने इसे बुलाया था और कहा था, देखो आसिया, मैं बहुत नरम दिल की औरत हूँ। तुम्हारे हालात जानकर मुझे बहुत दुख हुआ है। तुम्हें यूँ जब बुझा बुझा और उदास देखती हूँ तो बड़ा तरस आता है मुझे। हम्माद की किस्मत में अगर तुम ही लिखी हो, फिर मैं कुदरत से लड़ने वाली कौन होती हूँ? अब हम्माद आ रहा है, तुम इतने रोज़ अपने कमरे में रहना, मुकम्मल पर्दा करना। वो तुम्हें बाकायदा रुखसती के बाद ही देखे तो अच्छा। इसे भला क्या इतराज़ हो सकता था, और यूँ भी इसमें इसकी भलाई थी। वाकई इस घर में अच्छे लोगों की कमी नहीं थी। हम्माद के आने से पहले बहुत तैयारियां हो रही थीं। किचन में नए नए खाने बन रहे थे। दोनों बहनों राशिदा और बासरा ने इसका कमरा साफ़ किया, कपड़े इस्त्री करके वार्डरोब में टाँके। लाउंज की नए सिरे से सेटिंग की गई। किचन में भाभियों और माँ ने खाने बनाए और हर एक काम में, चाहे वो हम्माद के कमरे में हो, लाउंज में हो या किचन में, वो भी शामिल रही कि अब घर वालों ने इसे कबूल कर लिया था। वो हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती घसीट लेती। अरे करना तो ये सब तुम्हें चाहिए, हम तो तुम्हारे हिस्से का निपटा रहे हैं। वो इसे छेड़ती और बहुत दिनों के बाद इसे लगा इसके अंदर ज़िंदगी फूटने लगी है। आंखों में रहने वाली धुंध छटने लगी। बहुत दिनों के बाद इसे सब कुछ साफ दिखाई देने लगा। हम्माद ने शाम को आना था और ज्यों ज्यों वक्त गुजर रहा था इसकी धड़कन एक नई ताल पर धड़कने लगी थी और इसे लगा इसकी चाल भी बदल रही है। हम्माद ने इसे नहीं देखा था मगर इस घर में तो हम्माद की बहुत सी तस्वीरें थीं और इसने इन तस्वीरों को कई बार सबसे छुप कर देखा था।
हम्माद आया और वो अपने कमरे में कैद हो गई, मगर ये कैद इसे बुरी नहीं लगी। बड़े कमरे में वो सब इकट्ठे हुए थे। बातों की आवाज़ें यहाँ तक आ रही थीं और जब जब हंसी की आवाज़ें आती इसके लब आप ही आप मुस्कुराने लगते। फिर आते जाते हम्माद की कोई ना कोई शौक़ सी बात, इसकी शरारत इसे भी बता दी जाती और वो झींप भी जाती, हंस भी पड़ती। हम्माद को यहाँ ये तीसरा दिन होगा जब हम्माद की छोटी बहन बासरा इसके कमरे में आई थी और बोली थी, बाहर आ जाओ, हम लोग चिकन टिक्का बनाने लगे हैं। मुझे तो अम्मा जान ने मना किया है। बासरा के बुलाने पर हैरान हुई थी और इसने घबराहट भी महसूस की थी कि वो भी हम्माद का सामना करने के लिए ख़ुद को तैयार नहीं पाती थी। हम्माद भाई घर पर नहीं है। बासरा बहुत संजीदा थी और उजलत में भी थी, मगर आसिया ने यह सब महसूस नहीं किया। ये सुनकर कि हम्माद घर पर नहीं है, वो इसके साथ बिला तामुल चली आई और साथ के कमरे में जाली के दरवाजे के पीछे खड़े हम्माद ने इसे पहली बार देखा। मुझे इसके वालिद की मर्ज़ी से इसकी ज़िंदगी में शामिल कर दी गई थी और हम्माद को उनकी जाबराना और हाकमाना तबीयत से बचपन ही से इख्तलाफ रहा था। वो 2 भाइयों से छोटा था और इसने अम्मी और भाइयों को बावजूद उनके बहुत से फ़ैसलों से इख्तलाफ रखने के हमेशा सरे तस्लीम खम करते ही पाया था। वो तो सब्र कर लिया करते थे। हम्माद उनके सामने ना सही, बाद में शोर करता था, अम्मी से झगड़ता, खाने पीने की हड़ताल करके बैठ जाता। और अब तो मामला जीवन साथी का था। अब्बा ने उजलत में यही कहा था कि उनके बीमार दोस्त की बेटी है और बीमार भी वो जो बस चंद घड़ियों का मेहमान है। लड़की पढ़ी लिखी समझदार है। मैंने हाँ करती है। सब लोग आए बैठे हैं। निकाह खां का ज़रा जल्दी है, ज़्यादा देर नहीं बैठ सकता। और ये सब इस वक्त बताया था जब वो गाड़ी में उनके साथ बैठ चुका था और अब वो इस लड़की को बारीक जाली से बहुत अच्छी तरह देख रहा था। ना तो ज़्यादा पढ़ी लिखी लगती थी, ना ही ज़हीन, और सबसे बढ़कर जो गरां गुजरी वो तो इसकी मामूली सूरत थी। बस फिर सब उलट गया। पहले इसने अम्मी के पास जाकर भरपूर एहतजाज किया, फिर अब्बा मियाँ से दो बदो मज़ाकरा हुआ। बस अब्बा का हाथ उठते उठते रह गया और वो बैग में अपना सामान ठूंस कर उसी दिन वापस चला गया। और आसिया ने सोचा, ज़िंदगी में इतनी शर्मिंदगी शायद इससे पहले कभी इसने नहीं उठाई। उफ़, वो इन सब का सामना कैसे करेगी? कल तक वो इसका नाम लेकर छेड़छाड़ करती थी, आज वो इसलिए छोड़ गया कि इसे आसिया की सूरत नहीं भाई। इसने इसको मामूली गैर मुतासिर कुन टके की छोकरी कह डाला है। टके की छोकरी, इसने कर्ब के आलम में दोहराया और करीब ही आवाज़ें उभरने लगी। मेरी रानी, मेरी शहज़ादी, मेरी गुड़िया सी बेटी। ये इसके वालिदैन की आवाज़ें थीं। कहाँ हैं, कहाँ हैं आप? देखिए, आपकी गुड़िया बिल्कुल अकेली है, ज़माने की ठोकरों पर है। वो फूट फूट कर रो दी और कोई इसे चुप करवाने वाला नहीं था। रात के खाने के बाद चचा मियाँ ने इसे अपने कमरे में बुलाया। पैगाम लेकर बासरा ही आई थी और इसके पास रखे खाने को देखकर बोली, अरे तुमने खाना भी नहीं खाया? कमाल है भाई, तुम्हें इतना सोग मनाने की क्या ज़रूरत है? आखिर अब्बा तुम्हारे साथ हैं। हम्माद बेचारा क्या कर लेगा, चीख चिल्ला कर खामोश हो रहेगा। बासरा के लहजे में हम्माद के लिए हमदर्दी थी, मगर इस वक्त आसिया ऐसा कोई अंदाज़ा लगाने की पोजीशन में नहीं थी। इसे चचा के कमरे में जाना था कि यकीनन वो मुंतज़िर होंगे। ख़ुद को समेट कर वो उठ खड़ी हुई। अब्बा इस वक्त अपने कमरे में नहीं, ड्राइंग रूम में बैठे हैं। शायद उन्हें तुमसे कोई ख़ास बात कहना है जो अम्मी जान के सामने कहना नहीं चाहते। बासरा इतना कहकर पलट गई और वो थकी हारी, बहुत शर्मिंदा, बहुत बेतमाद ड्राइंग रूम में चली आई। चचा इधर से उधर टहल रहे थे। यकीनन वो इस वक्त अपसेट थे। आसिया को देखकर रुक गए और इसे अपने करीब बुलाया और इसका सर थपकने लगे। मुझे इस वक्त क्या करना चाहिए? क्या अपना दुख उन्हें दिखा दूँ? फूट फूट कर रोने लगूँ? क्या मैं उनसे कह दूँ मुझे हम्माद के यूँ चले जाने पर कोई दुख नहीं? या फिर ये कह दूँ कि इसने मेरे बारे में जो ज़ुबान इस्तेमाल की है इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? मगर वो कुछ नहीं कह सकी। इसकी आंखों से एक आंसू भी नहीं टपका। इसका चेहरा भी सपाट रहा, मगर इसके होंठ सफ़ेद हो रहे थे और हाथ पांव बेहद ठंडे थे। तुम घबराओ नहीं बेटा, गुस्से का तेज़ है, यूं ही बहुत कुछ बक गया। इसे लौटकर यहीं तुम्हारे पास आना है। तुम उसके निकाह में हो। निकाह कोई मजाक नहीं। तुम इस घर की होने वाली बहू हो। हम्माद यहाँ से लड़ झगड़ कर चला गया तो ये इसका बचपना है, बेवकूफ़ी है और इससे तुम्हारी हैसियत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा।
तो फिर ये दिल इस कदर शर्मसार क्यों है चचा? और ये सर ऊपर उठाते मुझे दिक्कत क्यों हो रही है? मैं किसी का भी सामना करने से खौफजदा क्यों हूँ? वो ये सवाल करना तो चाहती थी मगर कर नहीं सकी, और वो ये भी नहीं सुन सकी कि चचा तकरीबन आधे घंटे तक इससे क्या बातें करते रहे। जब उन्होंने इसका सर थपक कर कहा, अब जाओ, अपने कमरे में जाकर सो जाओ, तब कदम ज़मीन पर रखते हुए इसे लगा था ज़मीन साकित नहीं है, झूल रही है। ये भी इसने किसी से नहीं कहा। वह बमुश्किल अपने कमरे में आई, बिस्तर तक नहीं पहुंच सकी, गिर पड़ी। इसे सख्त प्यास महसूस हुई थी और इसे लगा था इसके गले में कुछ अटक गया है या फिर इसे कुछ याद नहीं। ज़हीन स्टूडेंट, अच्छी प्लेयर, बाइतमार डिबेटर, वालिदैन की लाडली, टीचर्स की चहेती, कभी वो दिल से हंसती थी, मुकाबिल की आंखों में आंखें डालकर बात करती थी। साफ आवाज़, मुतवाज़न लफ्ज़, सहेलियों के हाथों में हाथ डाले, लाइब्रेरी की सीढ़ियाँ इकट्ठे 2-3 छोड़कर उतरना और चढ़ना, खबरों पर तबसरे, नई आने वाली किताबों को जल्द इशू करवाने की दौड़, कैंटीन पर चाट समोसे हासिल करने के लिए चीखो पुकार। ये सब कोई बहुत पुरानी बात तो नहीं थी, बस तब माँ इसके पास थी। माँ चली गई। चची ने इसे एहसास दिलाया वो इतनी भी मुकम्मल नहीं है जितना ख्याल करती है। सबसे बड़ी कमी तो इसकी कम सोचती है। तब अब्बा का साथ था, वो अपनी छत के तले थी, इसके सर पर बाप का मेहरबान हाथ था। मगर ये क्या हुआ? हर खुशी हाथ छुड़ाकर क्यों चली गई? क्या मेरी ज़िंदगी का कोई मसरफ़ है? अल्लाह तूने मुझे ज़िंदा क्यों रखा? अम्मी चली गई, अब्बा चले गए और मैं इस भरी दुनिया के लिए एक मजाक बनकर रह गई, मिट्टी का एक खिलौना। ये सब इंसान हमारे ही जैसे हैं मगर ये हमारे नहीं हैं। खून के रिश्ते कितने अहम हैं। ताल्लुक़ की डोर जिस बदनसीब के हाथ से फिसल गई, फिर वो क्या रह गया? कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं। हम्माद के साथ एक मज़बूत रिश्ता है, मगर क्या अब भी इसके लिए है का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि वो छोड़कर जा चुका है? जी चाहता है हर एक से कहूँ, मिन्नत भरे अंदाज में कहूँ, मुझे गले लगा लो, मैं अकेली हूँ, मुझे अपना लो, मुझे तहफ़्फ़ुज़ दे दो, मेरे दुख चुन लो। बेहिस है, सख्त जान, जैसे सूरत पर ठीकरे बरसते हैं, ऐसा ही दिल भी है। देखो हुआ इस पे कोई असर? मैंने तो इसे रोते भी नहीं देखा। हम्माद के निकाह में थी, वो छोड़ के चला गया। इसे तो बिस्तर से लग जाना चाहिए था। जब यहाँ आई थी उसी रोज़ बाप मरा था, मगर हमने इसे यहाँ आने के बाद एक दिन भी रोते नहीं देखा। चुप चुप रहती है, घुन्नी मीसनी, कहती है पढ़ी लिखी हूँ। मेरा ख्याल है यही कोई 5-6 तक पढ़ी होगी। इन जैसी गुर्बत की मारियों के लिए इतनी जमातें ही काफ़ी होती हैं। अब्बा कहते हैं उनके किसी दोस्त की बेटी है, मुझे यकीन नहीं आता। कोई राज मज़दूर भला अब्बा को दोस्त हो सकता है? इसकी शक्ल बताती है किसी बड़े घर की नहीं है। फिर काम भी कैसे सलीके से करती है। माँ ने बस यही कुछ सिखाया होगा। ये तबसरे चुपके चुपके किए जाते थे इसी घर के किसी हिस्से में, कभी बड़ी भाभी के कमरे में, कभी छोटी वाली के कमरे में, कभी राशदा और बासरा के कमरे में, कभी किचन में, कभी बालकनी में, और वो भी तो इसी घर में रहती थी। कभी बड़ी भाभी के कमरे के सामने बरामदे में बैठी दाल चुनती हुई, कभी धुले हुए कपड़ों के ढेर से छोटी भाभी के कपड़े अलग करके उनके कमरे में लाती हुई, कभी यहाँ काम, कभी वहाँ काम। दिन बहुत मसरूफ़ गुजरता। जहन पर जो बोझ था वो साथ साथ है, दुख थकन पर हावी था। चची जान ने बासरा को कमरे में बुलवाया था और करीम अहमद का मोबाइल नंबर मिलाने को कहा था। करीम अहमद चची बेगम के छोटे बहनोई थे, लाडली बहन नजमा के शौहर। अक्सर ये दोनों मियाँ बीवी यहाँ आते रहते थे, मगर ये इत्तफाक़ी था। जब से आसिया यहाँ आई थी उनका आना नहीं हुआ था। पहले कुछ कारोबारी उलझने, फिर करीम अहमद की वालदा बीमार पड़ गईं। अब ये दोनों मियाँ बीवी आ रहे थे और चची बेगम ने रात के खाने, शाम की चाय दोनों के लिए हदायत जारी कर दी थी। और कामों का बहुत सा बोझ आसिया के लिए था। वो बहुत दिनों से इस घर में थी, कामों में हाथ भी बटाती थी। इन लोगों के अंदाज में इसके लिए गुरेज था। वो आपस में मिल बैठते तो इस पर ऐसे तबसरे करते जो वो सुन लेती तो रात भर सो ना पाती। मगर हम लोग बहुत से गमों को ज़िंदगी का सबसे बड़ा गम तसव्वुर करके सोचते हैं, बस यही हमारे ज़ब्त की इंतहा है। इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो सकेगा। यही भूल आसिया की भी थी, और हम्माद के यूं चले जाने पर अब वो इस घर के मकीनों में बेवक़्त भी होने लगी थी। घर की औरतों ने खुद से यकीन कर लिया था कि हम्माद इसके लिए कभी नहीं लौटेगा और वो इनकी बराबरी कभी नहीं कर सकेगी। वो इस घर में एक लावारिस बेचारी औरत की सी ज़िंदगी बसर करेगी।
اگر ابا میاں کا خوف نہ ہوتا تو یہ بات بار بار اس کے کانوں میں بھی انڈیلی جاتی اور کھلے عام اس پر تبصرے ہوتے، مگر یہ سب ابا میاں سے ڈرتے تھے، ان کا احترام بھی کرتے تھے کہ وہ گھر کے کرتا دھرتا تھے۔ تمام جائیداد انہوں نے اپنے نام ہی رکھی تھی اور کہہ دیا تھا کہ حصے بکھرے ان کی زندگی تمام ہونے پر ہی ہو سکیں گے۔ تو آج آسیہ کے پاس فرصت بالکل نہیں تھی اور اسے فرصت چاہیے بھی نہیں تھی۔ مصروف رہتی تو ذہن بٹا رہتا، ورنہ پھر وہی سوچیں اس کے ذہن میں جالا بننے لگتی تھیں۔ شام کو خالہ نجمہ اور ان کے شوہر کریم احمد چلے آئے۔ خالہ نجمہ چچی کی طرح بہت خوبصورت تھیں، عمر میں چچی سے خاصی چھوٹی تھیں۔ شوخ لباس، شوخ لپسٹک، بہت شاندار، بڑی طرح دار اور مغرور دکھائی دیتی تھی، یہاں تک کہ اس گھر کی بہو بیٹیاں بھی ان سے زیادہ بات نہیں کر سکتی تھیں۔ ان کے شوہر کریم احمد خوب گورے چٹے مگر تھوڑے فربے اور قد میں خالہ نجمہ سے 1-2 انچ کم ہی محسوس ہو رہے تھے۔ لباس ان کا بھی بڑا اچھا تھا، مگر ان کی شخصیت کا کوئی پہلو کم از کم پہلی نظر میں دیکھنے والے کو متاثر کرنے والا نہیں تھا۔ چچی بیگم اس جوڑے سے بہت ہی محبت سے ملی۔ آج امین الدین شہر میں نہیں تھے اور کریم احمد نے یہ سن کر کہا تھا، پھر تو آپ نے ہمیں اچھے وقت پہ بلایا ہے۔ ہاں، خالہ نجمہ نے ٹوکا اور وہاں موجود بچوں کی جانب اشارہ کیا۔ خالو جان ٹھیک کہہ رہے ہیں، باسرہ مسکرائی، باقی سب بھی دبے لفظوں میں تائید کرنے لگے۔ ٹھیک ہے بچوں، اب تم لوگ جاؤ، چچی نے سب کو وہاں سے اٹھا دیا۔ خیریت تو تھی آپا، آپ نے جس انداز میں جلد آنے کا کہا میں تو گھبرا ہی گئی۔ سب کے جانے کے بعد نجمہ کرسی سے اٹھ کر ان کے برابر صوفے پر آ بیٹھی۔ بس کیا بتاؤں، خیریت ہے بھی اور نہیں بھی۔ یہ لڑکی تم نے دیکھی؟ سانولی سی، آم سے نکوش والی، بھلا کون ہو سکتی ہے؟ ہاں، کام کرنے والی تو نہیں لگتی۔ اسے دیکھ کر یہی خیال آیا کوئی غریب سی بے سہارا لڑکی ترس کھا کر گھر کے کاموں کے لیے رکھ چھوڑی ہے، نجمہ نے بتایا اور کریم احمد نے تائید کی۔ چچی بیگم نے ٹھنڈی سانس بھری، تلخ سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، بے شک اسے دیکھ کر یہی خیال آ سکتا ہے، مگر امین الدین کی عقل اور ہٹ دھرمی دیکھو، اسے میرے چاند سے بیٹے حماد کی منکوہا بنا ڈالا ہے۔ کیا؟ اتنا بڑا ظلم؟ اوف میرے مولا، کیسا باپ ہے! یعنی کہ آپا جان، اپنے ہی بیٹے سے دشمنی، اپنے ہی لختے جگر پر ستم۔ کریم احمد اپنے مخصوص انداز میں دونوں ہاتھوں کو آپس میں رگڑتے حیرت اور دکھ کا اظہار کر رہے تھے، جبکہ نجمہ بیگم ہونٹ بھینچے غصے اور دکھ کی تصویر بنی بیٹھی تھیں۔ چچی بیگم نے انہیں تفصیل سے سب بتا ڈالا تھا، جسے سن کر نجمہ خالہ کو غصہ بڑھتا ہی گیا۔ کتنا ظلم ہو گیا میرے چاند پر، اور اس نے بہت اچھا کیا، اس کی صورت دیکھتے ہی یہاں سے چلا گیا۔ بھلا یہ اس کے قابل ہے؟ میں تو کہتی ہوں دھکے دے کر نکال باہر کریں، یہاں کوئی دارالامان تھوڑی کھلا ہے۔ نجمہ بیگم، آپ یہ سب کہتے اپنے بہنوئی کو کیوں بھول رہی ہیں؟ مجھ میں اور آپ کے بہنوئی صاحب کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپا بیگم ان کے فیصلے سے انحراف نہیں کر سکتی۔ ٹھیک کہتے ہو کریم، مگر میں اس سنگ دل شخص کے غلط فیصلے پر اپنے بیٹے کی زندگی برباد نہیں کر سکتی۔ ایک تو وہ خوبصورت ہے، خوبصورت چیزوں کو ہمیشہ سے پسند کرتا ہے، اور سب سے بڑی بات پڑھا لکھا ہے، اور اس لڑکی سے میں نے اس موضوع پر کبھی تفصیلی بات نہیں کی۔ سچ تو یہ کہ اس سے زیادہ بات کرنے کو جی ہی نہیں چاہتا، مگر اسے دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہوگی۔ میٹرک بھی کیا ہو تو بڑی بات ہے۔ اس وقت آسیہ چائے لے کر آ رہی تھی اور یہ سب سن کر کمرے کے باہر ہی رک گئی۔ پھر باسرہ سے بڑی راشدہ ادھر سے گزری تو ٹرالی اس کے سامنے کر کے کہا، تم لے جاؤ، میں بھی کچن میں کچھ کام کر رہی ہوں۔ ٹھیک کہتی ہو آپا، میٹرک کیا بھی ہوگا تو چھولے دے کر، ہاں، کسی گندے سندے اسکول میں نقل کر کے پاس ہونے والی غریب جاہل بدصورت لڑکی، بھلا یہ اس گھر کی بہو بننے کے لائق ہے؟ نجمہ غصے میں کچھ نہ کچھ کہے جا رہی تھی۔ حماد نے فون کیا تھا مجھے، وہ یہاں واپس نہیں آنا چاہتا اور کہتا ہے اب مجھے پاکستان میں بھی نہیں رہنا، باہر جانا چاہ رہا ہے۔ اس سلسلے میں اس کا ایک دوست اس کی پوری مدد کے لیے تیار ہے۔ بس میرے بچے کو چند لاکھ روپوں کی ضرورت ہے، رقم میرے پاس موجود ہے۔ میں نے تم دونوں کو اسی لیے بلایا ہے کہ پیسے لے لو، حماد کا ایڈریس بھی دے دیتی ہوں، اس تک پہنچا دینا۔ میں تم دونوں کی بہت شکر گزار ہوں گی، اور دیکھو یہ سارا کام رازداری سے ہونا چاہیے، ہم تینوں کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں لگنا چاہیے۔ آپ فکر کیوں کرتی ہیں آپا؟ آپ نے تو خبر سنا کر مجھے خوش کر دیا ہے۔
हम्माद से मिलूंगी तो इसका माथा चूम लूँगी। जीदार मर्द ऐसा ही किया करते हैं। पैसे आप फ़ौरन मुझे दे दें, और अगर हम्माद के लिए ये रकम कम हुई तो मैं अपनी तरफ से चेक काट कर दे दूँगी। इस बात पर करीम अहमद ने पहलू बदला, मगर बोले कुछ नहीं। फ़ाखरा अमीनुद्दीन ने इसी वक्त उठकर सेफ से लाखों रुपए निकालकर एहतियात से लिफाफे में डालकर उन्हें दे दिए। फिर ये लोग रुके नहीं। करीम अहमद को तो खाना खाकर जाने की ख्वाहिश थी। नजमा अब हवा के घोड़े पर सवार थी। आने वाले 15 दिन फ़ाखरा, अमीनुद्दीन, बासरा और नजमा के लिए बड़े अहम थे, और वो तीनों को चुप मगर होशियार, चौकन्नी सी दिखाई देती थी। सेल फ़ोन चची बेगम के हाथ में ही रहता। अगर अमीनुद्दीन घर पर और कमरे में होते तब ये सेल फ़ोन बासरा ले लेती। नजमा अक्सर चक्कर लगा लेती। वापसी पर करीम अहमद उन्हें लेने के लिए आते और रात का पुरतकल्लुफ़ खाना यहीं खाते। आसिया अक्सर किचन में पाई जाती, मगर इसके अलावा कोई इससे अपना ज़ाती काम नहीं लेता था। एक तो अब्बा मियाँ का डर, दूसरे बहरहाल हम्माद की मनकूहा थी, और सब इंतज़ार में थे बाप बेटे के दरमियान जो कशीदगी है, इसका हल क्या होगा और इस जंग में फ़तह किसकी होगी। हम्माद अगर ज़िद्दी और माँ बहनों का लाडला था तो वो इसके बाप थे। बाप भी वो जिसने पैसे की ताकत को अपने हाथ में रखकर सबको सर झुकाने पर मजबूर कर रखा था। मगर 15 दिन बाद जब हम्माद का फ़ोन आया कि वो यूके पहुंच चुका है और इसे अब अब्बा की पैसों की कोई ज़रूरत नहीं, वो आज़ाद और ख़ुद मुख्तार है, तो घर भर में सनसनी दौड़ गई। फ़ाखरा बेगम और बासरा के सर से बड़ा बोझ उतरा, और ये बोझ अमीनुद्दीन के दिल पर आ पड़ा। कितने एतमाद से उन्होंने मरते हुए दोस्त को यकीन दिलाया था कि अब इसे पीछे रह जाने वाली बेटी के लिए फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, वो इनके घर में बहू बनकर राज करेगी। इतनी नाफरमानी, ऐसी सरकशी, इस लड़की को परखा तो होता। क्या बाप होकर मैं नाइंसाफ़ी कर सकता हूँ? ये सिर्फ पढ़ी लिखी ही नहीं, बाशऊर भी है। सालों से गम की आंधी में जी रही है। माँ के जाने से अकेली रह गई है। इसे तो प्यार चाहिए था। फिर देखता ये कैसे खूबसूरत रंगों में नहा जाती, इसे इत्माद देता, ये तेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगती। मगर हम्माद ने ज़िद लगा ली और एक ज़िंदा वजूद को मजाक बना दिया। अमीनुद्दीन को हार्ट अटैक हुआ तो इसे लगा अब दुनिया में कहीं अमान नहीं मिलेगी। इसने रो रो कर उनकी ज़िंदगी की दुआ की और खुदा को ये भी याद दिलाया वो इसी तरह माँ के लिए रोई थी। इसने बाप की ज़िंदगी की भी भीख मांगी थी। अब तो सुन ले, और खुदा ने इसकी सुन ली। वो अस्पताल से घर आ गए, मगर कमज़ोर और टूटे हुए। फिर जब चलने फिरने के काबिल हुए तो ज़मीनों पर गए। जायदाद का हिसाब देखा, जायदाद इन सब में बांटती। हाँ, हम्माद को कुछ नहीं दिया, और इस बात पर फ़ाखरा बेगम ने बहुत वावेला मचाया। दोनों बेटे खामोश रहे। इस पर वो अपने बेटों पर भी खफा हुई। अगले रोज़ आसिया को लाइब्रेरी में बुलाकर इसे एक छोटा सा बक्स दिया और कहा, बेटा ये तुम्हारे लिए है। मैं बूढ़ा आदमी कब तक तुम्हारी हिफाजत कर सकूँगा? पैसा भी मुहाफिज हुआ करता है। ये कुछ जेवर हैं, ये शायद कभी तुम्हारे काम आ सकें, और तुम दिल छोटा ना करो। अपनी अधूरी तालीम मुकम्मल करो। मैं इस नाहिंजार से खुला लूँगा और तुम्हारी शादी किसी अच्छी जगह कर दूँगा। उसने कमरे में आकर बॉक्स खोला और हाथ कांप से गए। सोने की 12 चूड़ियाँ, एक पूरा सेट, और इसके अलावा छोटी छोटी कई चीज़ें, शायद हर उंगली की अंगूठी थी, और कान में डालने के लिए लंबे आवेज़े ही नहीं, टॉप्स भी थे। ये चीज़ें तो अच्छी खासी मालियत रखती होंगी। मैं इन्हें कहाँ संभालूँ? चचा मियाँ ने कहा है इसकी किसी को खबर नहीं होनी चाहिए, और जो कोई देख भी ले तो कह देना ये मेरी माँ ने मेरे लिए बनवाए थे। इसने कपड़ों की अलमारी में अपने चंद जोड़ों के पीछे छुपा के रख दिया। चचा अमीनुद्दीन शायद बहुत ही अनापरस्त थे, जो बेटे की तरफ से दिया जाने वाला ये झटका कोशिश के बावजूद बर्दाश्त नहीं कर सके। अभी इन्हें अपनी 2 बेटियां ब्याहनी थीं, और आसिया के लिए तो उन्होंने बहुत कुछ सोच रखा था। मगर वो बस इतना ही कर सके कि इसका एडमिशन 4th ईयर में करवा दिया, और सबको हैरान कर दिया। सब इसे ज़्यादा से ज़्यादा 3rd डिवीज़न मैट्रिक पास लड़की ही तसव्वुर किए बैठे थे। वो चले गए, और आसिया के हवाले से देखे उनके ख्वाब भी साथ ही चले गए। वो सोच रही थी अब ठिकाना क्या होगा। वो इन ज़ेवरात की वजह से थोड़ी बाइतमाद ज़रूर हो रही थी कि वो हॉस्टल में फ़ीस देकर रह सकती थी, और अमीन चचा की इस मेहरबानी पर उनकी बहुत शुक्रगुजार थी, और ये शुक्र उनके लिए अल्लाह से जन्नत मांगकर ही अदा कर सकती थी जो इसने किया। मगर हॉस्टल जाने की नौबत ही नहीं आई कि इंसान मुस्तकबिल में कहाँ झांक सकता है। वो सोच भी नहीं सकती थी कि इस घर को इसकी इतनी ज़रूरत भी पड़ सकती है।
شوہر کے انتقال کے بعد بلڈ پریشر اور شوگر کا شکار فاخرہ بیگم فالج کے حملہ کی شکار ہو گئی، اور انہیں سنبھالنے کے لیے سب نے جس کی طرف دیکھا وہ آسیہ تھی۔ آسیہ نے بھی خدمت سے جی نہیں چرایا۔ پھر کسی کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ اب اس فالتو لڑکی کا کیا کیا جائے۔ کالج میں ایڈمیشن ہو چکا تھا۔ یہ اس کے حق میں بہت بہتر ہوا کہ اب وہ کچھ دیر کے لیے اس ماحول سے دور ہو جاتی تھی۔ یہاں کوئی اس سے کڑوا تو نہیں بولتا تھا، مگر اپنائیت بھی تو کسی کے انداز میں نہیں تھی۔ اور پتہ نہیں یہاں ایسا کیا تھا جو وہ کبھی اپنی خوبصورت ہنسی نہیں ہنس سکی، کبھی دل سے کوئی بات نہ کر سکی، نہ ہی کسی کی دلچسپ بات نے اس کے قدم روکے۔ وہ کبھی ان کی محفل میں نہیں بیٹھی۔ باسرہ بہت ہنس مکھ تھی، باتیں بنانے، ہنسنے ہنسانے کے فن سے واقف۔ جب دونوں بہنیں اور بھابیاں فارغ ہوتیں تو اکٹھی بیٹھ جاتی۔ کبھی کبھار اسے بھی بلایا جاتا، آؤ نا آسیہ، تم بھی بیٹھو، بڑا مزہ آ رہا ہے، مگر وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ٹال جاتی۔ خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے۔ باسرہ کو جب سے پتہ چلا تھا بہت لائق اسٹوڈنٹ رہی ہے، تب سے وہ اسے اور بھی بری لگنے لگی تھی۔ میرے بھائی کو دور کرنے والی کالی چڑیل، منحوس، کالی بلی۔ وہ اس کے سامنے تو یہ سب نہیں کہتی تھی، مگر پیٹھ پیچھے برا بھلا کہنے سے باز نہیں ہٹتی تھی۔ بہت محنت کر رہی ہے آسیہ، امی جلد ٹھیک ہو جائیں گی۔ بد نصیب ہے حماد جس نے ایسی لڑکی کی قدر نہیں کی۔ حماد کے دونوں بڑے بھائی اسے سراہتے، مگر گھر کی خواتین کے سامنے بالکل نہیں۔ 3 ماہ گزر گئے، موسم نے کروٹ بدلی، گرمی بیت گئی، سرما کی آمد تھی، درختوں کے پتے جھڑ رہے تھے اور گھاس ہرا رنگ کھونے لگی تھی۔ دن کے بیشتر حصے میں ہلکی ٹھنڈک والی گرد آلود خشک ہوائیں چلتی رہتی۔ دھوپ کا مزاج ایسا ہوا کہ نہ تو اس میں رہا جائے اور نہ ہی دور ہوا جائے۔ سائے میں سردی، دھوپ میں گرمی، بس عجیب بے تکے سے دن تھے۔ وہ چچی بیگم کو نہلانے کے بعد کپڑے پہنا کر فارغ ہوئی تھی۔ اب وہ پہلے سے کافی بہتر تھیں، لفظ اتنے صاف بول لیتی تھیں کہ سننے والا سمجھ سکے۔ اور دایاں بازو جو پہلے بالکل مفلوج تھا اسے بھی حرکت دینے لگی تھیں، مگر ابھی وہ چل نہیں سکتی تھیں۔ خود سے بستر پر لیٹے سے بیٹھنا بھی ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اب وہ آسیہ سے محبت کرنے لگی تھیں۔ صبح آسیہ انہیں کھانا کھلا کر کالج جاتی تھی، اور جب تک وہ واپس نہیں آ جاتی فاخرہ بیگم اس کی منتظر رہتی۔ اس روز جب وہ انہیں نہلا کر لباس تبدیل کروانے کے بعد بستر پر بٹھا رہی تھی، باسرہ بڑی تیزی اور بےتابی سے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ دیکھیے امی، حماد بھائی کا خط آیا ہے اور یہ تصویریں بھی ہیں۔ حماد نے شادی کر لی ہے، لڑکی مسلم ہے، پاکستانی بھی ہے، اور دیکھیے کتنی خوبصورت ہے۔ چچی نے گھبرا کر آسیہ کی طرف دیکھا تھا اور باسرہ کا اپنی جانب بڑھایا لفافہ اٹھا کر فرش پہ دے مارا تھا۔ وہ باسرہ پر خفا ہو رہی تھی۔ آسیہ ان کے کمرے سے باہر آ گئی۔ آسیہ چچی، ممانی، آسیہ، بھابھی آسیہ، سب بھی رشتے اس شخص کے حوالے سے جس سے اس کا کوئی تعلق نہ تھا۔ زبردستی کی منقوحہ، شاید یہ رشتہ بھی حماد کی شادی کے بعد ختم ہو جاتا جو فاخرہ بیگم آڑے نہ آ جاتی۔ انہوں نے فون پر حماد سے وعدہ لیا تھا، آسیہ کے نام کے ساتھ ہمیشہ اپنا نام جڑا رکھے گا، اور اسے بتایا تھا کہ اب وہ اسے اپنی بہو تسلیم کر چکی ہیں، اور وہ سب کچھ کہ اب انہیں آسیہ کی کس قدر ضرورت ہے۔ جس کے بعد حماد نے کہا تھا کہ میں صرف آپ کی خاطر اسے طلاق نہیں دوں گا۔ بس پھر امی جان نے گھر بھر میں اعلان کر دیا تھا، آسیہ آج سے اس گھر کی بہو ہے، مجھے حماد کی دوسری بیوی سے کچھ نہیں لینا دینا۔ آسیہ کو انہی رشتوں سے پکارا جائے جو اس کا حق ہے۔ اب تو 13واں برس شروع ہوا تھا اسے چچی، ممانی، بھابھی آسیہ بنے ہوئے۔ راشدہ بیاہ کے 12 سال پہلے اپنے گھر چلی گئی تھی۔ 8 سال باسرہ کی شادی کو ہونے لگے تھے، مگر باسرہ کا تعلق شادی کے بعد بھی اس گھر سے مضبوط تھا۔ وہ اکثر آتی جاتی رہتی تھی کہ اس کی پیدائشی معذور بیٹی اس گھر میں آسیہ کی گود میں پل رہی تھی۔ اب اس کے 2 بیٹے بھی تھے، دونوں صحت مند، خوبصورت، مگر پہلوٹھی کی اولاد۔ یہ اکلوتی بیٹی اس کی جان کا روگ تھی، اور اب وہ آسیہ کی ممنون تھی جس نے اس بچی کو اپنی شفقت بھری آغوش میں لے لیا تھا۔ فاخرہ بیگم کی کمزور صحت اور معذوری، یہ بچی جو نہ بول سکتی تھی، نہ سن سکتی تھی، اور جس کے لیے ممکن نہیں تھا کہ کمزور ہاتھ پاؤں کو استعمال میں لا سکے۔ اہل خانہ کے نزدیک آسیہ ہی تھی جو سب سے زیادہ فارغ تھی، اس لیے اس کے ذمے کئی کام تھے۔ وہ سلائی جانتی تھی تو لڑکیاں گھر میں استعمال کے کپڑے اکثر اس سے سلوا لیتیں، اور دونوں بھابیاں تو خیر ہر کپڑا ہی اس سے سلواتی تھیں۔ کپڑے دھل چکتے تو انہیں تہ لگا کر سب کے کمروں میں جگہ پر رکھنا اس کی ذمہ داری
कि मुलाजमा सिर्फ धुलाई के पैसे लेती थी और बस धुलाई ही करती थी। खाना टेबल पर लग तो जाता था, बाद में बर्तन उठाना धोकर रखना इसकी जिम्मेदारी थी। जब वो इस घर में आई थी, ये बच्चे इब्तदाई क्लासेस में पढ़ते थे, अब जवान हो रहे थे और इन्हें आसिया की ज़िंदगी की इस मुख्तलिफ से कहानी में बड़ी दिलचस्पी थी। ख़ासकर लड़के जब कभी इसके पास इकट्ठे होते तो मजाक में पूछते, आपको हम्माद चचा याद तो आते होंगे, सच बताएं, उनकी तस्वीर आपने अलमारी में छुपा कर रखी है ना? अगर लड़कियां भी मौजूद होती तो कहती, आपका जी तो चाहता होगा दुल्हन बने, खूबसूरत कपड़े पहने। और वो इन सवालों से बहुत उलझन महसूस करती और कभी जवाब में एक लफ्ज़ भी ना कहती। आप बहुत खामोश रहती हैं, बड़ी ही सादा हैं। अम्मी बताती हैं हमारे चाचू तो बहुत ज़िंदा दिल हैं, एकदम से बात होनी, महफिल पर छा जाने वाले। आप दुआ तो करती होंगी अपनी बेगम को छोड़ दें, पाकिस्तान आ जाएं आपके पास। वो ये सवाल सुनकर किसी काम की याद आने पर उठकर चली जाती। बहुत बुज़दिल हैं आसिया चची, जब ही तो ऐसी ज़िंदगी गुजारने पर राज़ी हो गई। मेरे जैसी होती ना, कभी ये सब कबूल ना करती। ये बड़े भैया की मोना थी, इसकी आवाज़ कमरे से निकलते इसके कानों में पड़ी थी। और एक बार रूबी ने कहा था, बुज़दिलों के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं। आसिया चची की ज़िंदगी से मैंने यही सबक हासिल किया है। वो सब अपनी दोस्तों को घर बुलाते तो आसिया से ज़रूर मिलवाते और इसकी कहानी भी ज़रूर सुनाई जाती। फिर हम्माद, इसके बीवी बच्चों की तस्वीर दिखाई जाती। हम्माद के 2 बेटे थे, अब तो इसकी तस्वीर जिसमें वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ था, इस घर के बड़े कमरे में बनी शीशे की अलमारी में भी सज गई थी, जहाँ फैमिली के दूसरे मेंबरान की भी तस्वीर थी। उनकी दूसरी बीवी शुरू सालों में आने वाली तस्वीरों में खासी स्मार्ट थी, फिर साल ब साल फैलती गई। अब इस बरस आने वाली तस्वीर को देखकर तो यंग पार्टी ने बुलंद आवाज़ों में कहा था, आसिया चची इस आटे की बोरी से कहीं बेहतर है, दुबली पतली स्मार्ट। इस उम्र में भी उनके चेहरे पर मासूमियत है और ये कहना मुनासिब होगा कि वो पहले की निस्बत अब ज़्यादा अच्छी लगने लगी हैं। ये अंदर की खूबसूरती है जो अब उनके चेहरे पर झलकने लगी है। ये बात छोटे भैया की अदील ने कही थी और सब ने इससे इत्तफाक किया था। नजमा खाला अब भी आती थी, इतनी ही मगरूर, बेरहम, और उनके शौहर करीम अहमद साहब पहले से ज़्यादा शातिर, बेहिस और एक्टर। बीवी को मोहब्बत का बेपनाह यकीन दिला रखा था। कसम खाकर कह सकती थी कि इसका शौहर उसकी खातिर जान भी दे सकता है। बड़े भैया और छोटे भैया कारोबारी उलझनों में उलझे, मगर ऐसा भी नहीं, कभी घर आते ही नहीं। ये 13 साल जो इसने यहाँ गुजारे वो इनकी शराफत की गवाह और दिल से मशकूर थी। हम्माद ने तो इसे अपना नहीं माना, मगर इन दोनों भाइयों ने इसे हमेशा छोटे भाई की इज्जत समझा और इसके साथ शाइस्तगी से बात की। मगर करीम अहमद का आना इसके लिए उलझन और खौफ का बाइस बनता था। वही शख्स की आमद पर कहीं छुप जाना चाहती थी, मगर ये मुमकिन नहीं था कि इसके ज़िम्मे बहुत से काम थे जो इसे टाइम पर पूरे करने होते थे। इन तवील बरसों में खुशी ने इसके दर पर 3 बार दस्तक दी थी। जब जब चचा इससे मिलने के लिए आए थे, पहली बार जब वो आए, इसे यहाँ ये 4था साल था। वो उस रोज़ बहुत थक गई थी, इसे बुखार भी था, मगर अभी इसकी ज़िम्मेदारियों में से बहुत सी बाकी थीं। वो कोई भी काम अधूरा छोड़कर बिस्तर पर नहीं लेट सकती थी। तब बासरा भी यहाँ थी और इसकी कड़ी निगरानी इसने खुद ब खुद अपने सर ले ली थी। चचा आए तो शाम होने को थी और इस घर के मकीन चाय से लुत्फ़ उठा रहे थे। बैरूनी बरामदे में वो इनसे बहुत बेताबी से मिली थी और उनके सीने पर सर रखकर देर तक रोती रही। चची से इजाज़त लेकर उन्हें अपने कमरे में ले आई थी। मैं तो तेरे लिए कुछ और ही सोच कर आया था बेटा। तो एक बड़े आदमी के साथ गाड़ी में बैठकर रुखसत हुई थी, जिसके बेटे से तेरा निकाह हुआ था। घर तो बहुत बड़ा है और अच्छा है, मेरी सोच के मुताबिक है, मगर तेरा हाल वो नहीं जो मैंने सोचा था। इसने कुछ नहीं छुपाया, सब कह दिया। तो वापस आ जाती बेटा, वहाँ तेरा घर है। कैसे आ जाती? मैं तो आज आपको यहाँ देखकर हैरान हूँ चचा। हाँ, तुम ठीक कहती हो बेटा, शायद वापस आकर भी तुम सुखी ना रहती। तुम्हारी चची के दिल में अगर रहम आना होता तब ही अपना रवैया तुम्हारे साथ अच्छा रखती। जब भाभी इस दुनिया से रुखसत हुई थी, मगर वो औरत पत्थर का कलेजा रखती है। चचा, शाहीन और सज्जाद कैसे हैं? इसने चचा के दोनों बच्चों के बारे में पूछा। अच्छे हैं, ठीक हैं। जाते हुए चचा इसके हाथ पर 100 रुपया रख गए और वो इतनी खुश हुई कि बेख्तियार रो पड़ी, और ये 100 रुपया इसने बड़ी अकीदत के साथ संभाल कर रख लिया। फिर इसके बाद चचा ने 2 बार चक्कर लगाया।
ہر مرتبہ 100 روپیہ اسے دے جاتے اور وہ سنبھال کر رکھ لیتی۔ وہ اسے فون بھی کر لیتے تھے اور بتاتے تھے اب تمہاری چچی میں پہلے والی اکڑ نہیں رہی اور اس کی صحت بھی پہلے والی نہیں ہے، اب تم آ جاؤ، اب تم یہاں رہ سکتی ہو۔ میں کیسے آ سکتی ہوں؟ مجھ پر بہت ذمہ داری ہے۔ وہ چچی اماں اور باسرہ کی بیٹی ببلی کو دیکھتی اور کبھی یہاں سے جانے کا فیصلہ نہ کر پاتی۔ مگر جب شاہین کی شادی تھی تب چچا اسے لینے آ گئے تھے۔ 1 ہفتہ؟ نہیں، یہ تو بہت زیادہ ہے۔ چچا نے جب فاخرہ بیگم سے 1 ہفتے کے لیے کہا تو وہ گھبرا گئی، بالکل نہیں مانی۔ انہوں نے کہا آپ نہیں جانتے بھائی صاحب، آسیہ مجھے کتنی عزیز ہے، اپنی بیٹیوں سے بڑھ کر ہے، اتنے برسوں میں اس سے کبھی جدا نہیں ہوئی، اب اکٹھا 1 ہفتہ، یہ تو بہت زیادہ ہے۔ اچھا بیگم صاحبہ 4 دن کے لیے لے جانے کی اجازت دیں۔ اور بیگم صاحبہ کو بادل ناخواستہ حامی بھرنا پڑی۔ وہ یہاں سے جانے پر خوش تھی یا اداس، اس کا اندازہ کسی کو نہیں ہو سکا۔ ویسے تو وہ آج تک اس کے مزاج کے کسی بھی موسم کا اندازہ نہیں لگا سکے تھے۔ فاخرہ بیگم نے 2 نئے سوٹ اس کے لیے اور 2 ہی قیمتی سوٹ شاہین کے لیے دے کر روانہ کیا۔ وہ 4 دن کے لیے گئی تھی، 4 دن کے بعد ہی واپس آ گئی۔ چچی اتنی بیمار نہیں تھی جتنا اس نے سمجھ لیا تھا، وہ ان کی زبان کی دھار بھی وہی پہلے جیسی تھی۔ پتہ نہیں چچا نے کیا سوچ کر چچی کو اس کے حالات سے آگاہ کر دیا تھا۔ شکر ہے تم آ گئی، ہم تو سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ امی جان کو کس طرح سنبھالیں اور اس کمبخت ببلی کو کیسے دیکھیں۔ باسرہ ہمیشہ سے خود غرض رہی مگر اب تو انتہا کرتی، اپنی اولاد کو یہاں دوسروں کے سر پر پھینک دیا ہے۔ ہم کیا نوکر ہیں اس کے باپ کے؟ پہلی بار بھابھیوں کو ہنسوڑ زندہ دل باسرہ سے شکایت پیدا ہوئی تھی۔ تمہیں وہاں جا کر تو بہت اچھا لگا ہوگا، اپنے والدین یاد آئے ہوں گے، اپنا شہر، اپنی گلی محلہ، اپنا گھر۔ وہ سب تو میکا ہے تمہارا، میکا تو کبھی نہیں بھولتا، اور تم تو وہ لڑکی ہو جسے شوہر کے گھر آ کر شوہر کے گھر کا سکھ نہیں ملا۔ واپس آنے کو دل نہیں چاہ رہا ہوگا۔ یہ وہ سوال تھے جو یہاں واپسی کے بعد بار بار اس سے کیے گئے۔ اس نے کسی ایک سوال کا بھی جواب نہیں دیا۔ باسرہ آئی تو اسے گلے لگا کر ملی اور بولی شکر ہے تم آ گئی، تمہاری وجہ سے میں ببلی کی طرف سے بے فکر ہو جاتی ہوں، کیا کروں، مجبور ہوں۔ ساجد کو گھر میں بیٹھ رہنے والی بیوی پسند نہیں ہے، ہر جگہ مجھے ساتھ رکھتے ہیں، اور ان کی یہ بھی خواہش ہے کہ میری جانب اٹھنے والی ہر نظر میں 27 کا رنگ ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی تو میں بہت اکتا جاتی ہوں مگر کیا کروں، مجبوری ہے۔ اسی لیے ببلی کو اپنے پاس لاہور نہیں لے کر جاتی۔ میں تو گھر پر ہوتی نہیں، ملازم کیا خواہ خیال کریں گے۔ یہاں تو تم ہو آسیہ، اور مجھے پتہ ہے تم مجھ سے بڑھ کر ببلی کا خیال رکھ سکتی ہو۔ تمہارے لیے کچھ کپڑے لائی تھی اور میں نے پچھلے سال بھی تمہیں 2 سوٹ دیے تھے، تم نے کبھی پہنے ہی نہیں۔ یہ کیا ہر وقت امی جان کے پرانے بدرنگ کپڑے پہنے رہتی ہو؟ دیکھو اب بھی تمہارے لیے کتنے اچھے سوٹ پیس لائی ہوں، خاصے مہنگے ہیں، تم ضرور پہن لینا۔ باسرہ نے پیکٹ اس کی جانب بڑھایا جسے اس نے بغیر کوئی رسمی جملہ کہے تھام لیا، پھر کھول کر دیکھے بغیر وہی میز پر رکھ کر یہ کہتے ہوئے باہر نکل گئی۔ چائے کا پانی رکھ کر آئی تھی، اب تک تو ابلنے لگا ہوگا۔ پھر کسی نے بھی اسے باسرہ کے لائے ان مہنگے خوبصورت کپڑوں میں ملبوس نہیں دیکھا۔ ایک بار اسٹور کی صفائی کے دوران ملازموں کو ایسے 2-3 پیکٹ ملے تھے۔ اس وقت آسیہ بھی وہیں کام کر رہی تھی اور اس نے کہہ دیا تھا تمہاری بیٹی کی شادی ہے نا سلطانہ، یہ سب میرے ہی ہیں، تم لے جاؤ، کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ شروع کے چند سالوں میں حماد فون پر بہت مختصر بات کیا کرتا تھا، ہر مرتبہ ایک جملہ لازمی دہراتا۔ یہاں کی زندگی بہت مصروف ہے، کسی کے پاس زیادہ وقت نہیں کہ گھنٹوں گپے لگائی جا سکیں۔ وہ اپنی بیوی کی بہت تعریفیں کیا کرتا تھا اور فاخرہ بیگم ان دونوں کو دائمی خوشیوں کی دعائیں دیتے نہیں تھکتی تھیں۔ پھر اس کے بچے ہوئے تو ان کی باتوں میں کال ذرا لمبی ہو جاتی، پھر بچے باتیں کرنے کے قابل ہوئے۔ دادی اور پھپھیاں بڑے اشتیاق سے ان دونوں کی باتیں سنتی اور کئی بار حماد سے کہا تھا ایک بار تو بچوں کو لے کر پاکستان آؤ، صرف تصویریں دیکھ کر تو گزارا نہیں کر سکتے ہم لوگ۔
तुम तो ऐसे गए कि आंखें तुम्हें देखने को तरस गईं। आएंगे मगर अभी नहीं, अपना बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कुछ आसान काम नहीं होता, आप लोग दुआओं में याद रखा करें। चंदा, हम तो तुम्हारे लिए दुआएं करते नहीं थकते। बहुत प्यारे हो तुम, बस सब्बा मियाँ के गलत फैसले ने तुम्हें हमसे इतना दूर कर दिया कि सूरत देखने को भी तरस गए हैं। अम्मी जान ने तुम्हारी तस्वीरें और तुम्हारे बीवी बच्चों की तस्वीरें अपने बेड के साथ साइड टेबल पर सजा रखी हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा, माँ बहनें वापस आने के मुतालबे शिद्दत से करती रहीं, और अब पिछले 2 सालों से हम्माद ये कह रहा था, आप दुआ करें मैं जल्द पाकिस्तान का चक्कर लगा सकूं। यहाँ सब कुछ है, सुकून नहीं। आप लोगों के साथ बीता वक्त मुझे बहुत याद आता है। हम्माद भाई, तुम्हारी बेगम तो बहुत मोटी हो रही है। अब बातचीत फ़ोन की मोहताज नहीं थी, ज़माना बदल रहा था, ये इंटरनेट का दौर था। और ज़माना वाकई बदल रहा था। उसने पूछा था, आसिया कैसी है? और बासरा ने कहा था, वैसी की वैसी, दुबली पतली, और अब इसका रंग पहले से साफ़ हो गया है। बदरंग कपड़े पहनती है, दुपट्टा वो भी मलमल का, सर पर यूँ ओढ़े रखती है कि एक बाल भी दिखाई नहीं देता। बहुत खामोश तबे अतात गुजार है बेचारी। फिर हम लोगों के साथ ऊंची आवाज़ में बोल भी कैसे सकती है? हमने ही तो इसे आसरा दिया है, वरना अब्बा के बाद अगर हम इसे निकाल देते तो वो कहाँ जाती? खैर ऐसा तो तुम लोग नहीं कर सकते थे, आखिर वो मेरे निकाह में है। लो, तो तुमने कभी इसे पूछा? इससे क्या फ़र्क पड़ता है, जो ताल्लुक़ है वो तो है। क्या बात है बासरा चौंकी? कुछ नहीं, बस अब मैं थक गया हूँ, एक लंबा सफ़र, वो भी राय का। फजूल में अब्बा मियाँ से ज़िद लगाई और दियारे गैर में ख्वार हुआ। मेडिकल की तालीम भी अधूरी रह गई, सिर्फ इसलिए कि मुझे डॉक्टर बनाना भी तो अब्बा का ख्वाब था। बुरा किया मैंने, बहुत बुरा किया। अब अक्सर वो तासुफ़ का इजहार ही करता रहता था। फिर इसने बताया, बीवी से इसकी नहीं बनती। शुरू के साल तो मैंने इसके हुस्न के कसीदे पढ़ते इतराफ़ से बेगाना होकर इसके इश्क में डूबे ही गुजार दिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता होश आने लगा। मैं सच कहता हूँ अम्मा, मुझसे बड़ा बेवकूफ़ दुनिया में कोई ना होगा। मैंने एक नेक बाकिरदार औरत को छोड़कर एक ऐसी औरत के साथ ज़िंदगी गुजारी है जिसे पता ही नहीं इज़्ज़त व आबरू भी कोई चीज़ होती है। इसका बाप मिस्री मुसलमान है, माँ यूरोपियन है। इसका सिर्फ नाम मुसलमानों वाला है, बाकी कोई भी काम ऐसा नहीं जिस पर इसे मुसलमान कहा जा सके। फिर शिकवे बढ़ने लगे। बात यहाँ तक पहुँची कि वो रोने लगता, और साथ फ़ाखरा बेगम भी रोया करती और कहती, तुम लौट आओ, यहाँ तुम्हें सब कुछ मिलेगा। यहाँ पर एक ऐसी हस्ती, एक ऐसा वजूद है जो 15 साल से तुम्हारे नाम पर साबिर व शाकिर बैठी तुम्हारी राह देख रही है। और फिर पूरे 15 साल 6 महीनों के बाद आसिया के नाम हम्माद का ख़त आया। इस नई खबर ने घर भर को चौंका दिया, हैरान किया और नई नस्ल को खुश भी किया। वो अब शिद्दत से चचा की आमद के मुंतज़िर थे। फिर हम्माद ने कहा कि वो फ़ोन पर आसिया से बात करना चाहता है। इसने बासरा से कहा, आसिया से कहो मैं सख्त खफा हूँ, इसने मेरे ख़त का जवाब क्यों नहीं दिया? वो जवाब नहीं लिखेगी, ख़त पोस्ट करवाने के लिए तो देना होगा, और तुम्हें नहीं पता किस कदर शर्मीली है। उम्र की मंजिलें तो वक्त के साथ तय होना थी, मगर वो कमारी है और इसका दिल अभी तक नौजवान लड़की का है जो ऐसा कोई भी काम करते डरती भी है और झिझकती भी है। कमाल है, मैं कोई गैर थोड़ी हूँ, शौहर हूँ इसका। वो हंसा था और खफकी भी दिखाई थी। तुम आओगे तो ख़ुद ही पूछ लेना। बासरा भी हंस पड़ी थी। मेरा ख़त पढ़कर क्या तासुरात थे इसके? 15 साल बाद वह मेडिकल का स्टूडेंट तो नहीं था। वक्त का पहिया इधर भी तो चला था, उम्र वहाँ भी तो मंजिलें तय कर रही थी। और वो तो ना सिर्फ बीवी बल्कि बच्चों वाला भी था। मगर आसिया के बारे में ये सब पूछते इसके लहजे में बला का इश्तियाक था। और बासरा ने किचन का काम निपटाती आसिया का बाजू बड़े प्यार से थामा था। छोड़ो ना ये सब, मेरे पास तुम्हारे लिए बड़ी अहम खबरें हैं। वो किसी गहरी गूढ़ी सहेली की तरह झुक कर शरीर से सरगोशी में बोली थी। तो कह दो। आसिया ने चेहरे पर हमेशा की तरह कोई भी तासुर लाए बगैर कहा था। यहाँ नहीं, अपने कमरे में चलो, बैठकर इत्मीनान से बातें करेंगे। यहाँ पर भी इस वक्त कोई नहीं आएगा, बस मुझे बर्तन धोना है और चची जान के लिए यखनी बनानी है। उफ़्फ़ो, एक तो आसिया, घर का हर काम तुमने अपनी ही जिम्मेदारी समझ रखा है। अब ये बर्तन क्या कोई और नहीं धो सकता? तुम इस घर की नौकरानी नहीं, बहू हो।
हम्माद को पता चल जाए ना कि ये लोग अपनी जिम्मेदारियां भी तुम्हारे सर डाले बैठे हैं तो ज़मीन आसमान एक कर दे, किसी का भी लिहाज ना करे। आज शायद खाला नजमा भी चक्कर लगाएंगी। उसने बासरा की बात का ये जवाब दिया था। अच्छा चलो, मैं भी मिल लूँगी। अरसा हुआ खाला के पास बैठकर उनसे बातें ही नहीं की। हालांकि एक ज़माने में मेरी, राशिदा की और नजमा खाला की बड़ी दोस्ती हुआ करती थी। और हाँ, हम्माद भाई की भी नजमा खाला से खूब बनती थी। इन्हें खालू करीम बिल्कुल पसंद नहीं थे। अच्छा, आसिया ने बेसाख्ता कहा और ख़ुद को ये कहने से बमुश्किल रोका कि वो तो मुझे भी पसंद नहीं। चलो आओ ना, तुम्हारे कमरे में बैठते हैं। तुमसे बहुत सी बातें करना है और तुम्हें हम्माद की पसंद नापसंद के बारे में भी तो बताना है। इतने सालों में पसंद नापसंद बदल जाया करती है, उसने पूरी संजीदगी से कहा था। हाँ ये तो है। बासरा को इत्तफाक करना पड़ा। ज़रा तवक्कुफ़ के बाद बोली, एक बात तो तय है, इसे बदरंग धुले हुए होकर भी मैले ही लगने वाले कपड़े अच्छे नहीं लगते। तुम अब अपनी आदत को बदलो, अच्छे अच्छे कपड़े पहना करो। तुम्हारी उम्र कोई इतनी ज़्यादा भी नहीं है, मुझसे तो छोटी ही होगी। जब यहाँ आई थी तो कितने साल की थी? 19 साल की। तो 15 साल बाद। उफ तौबा आसिया, तुमने तो अपना हुलिया बिल्कुल ही ख़राब कर रखा है। भला कोई अपने आप से इस तरह बेखबर रहता है? ख़ुसूसन वो औरत जिसका शौहर हैंडसम और हुस्न का शैदाई हो। बस अब मैं तुम्हारी एक नहीं चलने दूँगी। मोना और रूबी से बात करूँगी, तुम्हें बाकायदगी से पार्लर लेकर जाया करें और किसी अच्छी ब्यूटिशियन की निगरानी में दें। देख लेना, चंद दिन के बाद तुम खुद को पहचान भी नहीं पाओगी। इसने हाँ या ना में कुछ नहीं कहा। बासरा खुद ही कहने लगी, मुझे वो ख़त तो दिखाओ जो हम्माद भाई ने तुम्हारे नाम लिखा था। ज़रा मैं भी तो पढ़ूं, आखिर क्या लिखा है। वो ख़त? वो तो पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया। इसी वक्त बड़ी भाभी बासरा को आवाज़ देने लगी। इसे जाना पड़ा और आसिया ने गहरी सांस लेकर सर झटका। हाँ, क्या फरमाइश है, वो ख़त दिखाया जाए। और फिर से कामों में लग गई। हम्माद ने बीवी को तलाक दे दी। वो कह रहा था, अम्मा मुझ में बर्दाश्त का मादा ख़त्म हो रहा था। मैं आपसे मिलूँगा तो बताऊँगा कि मैंने इतने साल किस तरह जहन्नुम में गुजारे हैं। वो बेहद खुदगर्ज़ और ख़ुदसर औरत थी। बच्चे, अम्मी जी, बस क्या कहूँ, क्या माशरा है यहाँ का। मादर पदर आज़ाद, हम जैसे तो उल्लू बन जाते हैं यहाँ आकर। अब गौर करता हूँ तो ख़्याल आता है शायद वो मेरे थे ही नहीं, उनकी रगों में इसके बॉयफ्रेंड का खून था। बस अम्मी, मैं तो बर्बाद हुआ। ज़िंदगी के कितने कीमती साल मैंने गंवा दिए। फ़ाखरा बेगम ये सब सुनकर रोती रहीं और सबको अपने हम्माद की बदनसीबी के बारे में बताती रही। नादान था, खरे खोटे की पहचान इसे कहाँ थी। इसी रोज़ इसके बीवी बच्चों की तस्वीर वाले फ्रेम जिस जिस कमरे में रखे गए थे उठा दिए गए। और अब घर भर के लबों पर एक ही दास्तान थी, हम्माद की बर्बादी की दास्तान। राशिदा तो इसी शहर में ब्याही थी, मगर बासरा के मुकाबले में कमी आती थी। बासरा एक तो शुरू से ही घर के हर मामले में उससे ज़्यादा इन्वॉल्व और माँ से करीब रही थी, और अब अपनी बच्ची की वजह से भी इसे आना पड़ता था। जब फ़ोन पर राशिदा को ये ख़बर सुनाई गई तो ख़ुद को रोक नहीं सकी, फ़ौरन चली आई। खाला नजमा, करीम अहमद भी चले आए। वो किचन में खड़ी इन सब के लिए रात के खाने की तैयारी कर रही थी। इसे ये तो पता नहीं था अंदर चची बेगम के कमरे में इस वक्त क्या बातें हो रही हैं। हाँ, ये ज़रूर यकीन था कि बात हम्माद की हो रही होगी। अच्छा, तो सरताज तशरीफ़ ला रहे हैं। इस आवाज़ पर अपने ख़्यालों में उलझी वो चौंक गई। इसे यूँ एकदम से डरता देखकर करीम अहमद हंसने लगे और बोले, अब तो आप भी सुहागन हो जाएंगी। हमारी जानिब से पेश की मुबारकबाद। वहाँ सब हम्माद के इतने बरस की बर्बादी का रोना रो रहे हैं, और मैं सोच रहा हूँ बहुत अच्छा हुआ। इस जैसे नाकदर, खुदगर्ज़, ज़िद्दी, हट धर्म के साथ जो भी हो कम है। कुदरत ने इसे तुमसे बेवफाई की सज़ा दी है। तुम भी कुछ बोलो। ठीक कहा है ना मैंने? अपनी राय से आपको आगाह करना मेरे लिए ज़रूरी भी नहीं है। ओह हाँ हाँ, वो खिसिया से गए। यकीनन हैरान भी हुए होंगे कि आज आसिया कैसे बोल पड़ी। इसके मुंह में तो ज़ुबान ही नहीं थी। फिर वो वापस पलट के, और यही बात आसिया सोचने लगी, आज मैं कैसे बोल पड़ी। आज मुझे डर नहीं लगा। तो हम्माद साहब, ये सब आपकी वजह से है। हाँ, यही वजह है। और फिर से पूरी तवज्जो खाना पकाने की जानिब देने लगी। हम्माद ने बताया था वो पूरे 1 माह के बाद आ रहा है, और ये भी इसने फ़ाखरा बेगम से कहा था वो आसिया के लिए 20,000 भिजवा रहा है। इसे बहुत अच्छे अच्छे कपड़े बनवा दीजिएगा।
फाखरा बेगम ने इसके लिए खूबसूरत जोड़े ज़रूर बनवाए, लेकिन इन पैसों से नहीं बल्कि ख़ुद से बरी तैयार करवाई। ये रकम उन्होंने सारी की सारी उसके हाथ पे ये कहते हुए रख दी, ये तुम्हारे लिए आई है, इस पर सिर्फ तुम्हारा हक है, तुम जैसे चाहे इसे खर्च करो। चची ट्रीट चाहिए। यंग पार्टी ने शोर मचा दिया। अभी नहीं, कुछ दिन ठहर जाओ। वो मुस्कुराई। लड़के लड़कियां ओए होए का शोर करते भंगड़ा डालने लगे। फिर तो हम लाहौर जाकर पीसी में डिनर करेंगे, जैसे तुम्हारी मर्जी। वो फिर मुस्कुराई और इन सब का शोर मज़ीद बढ़ गया। आसिया, तुम्हारे 2 जोड़े बनवा कर लाई हूँ, ज़रा आकर देखो तो कैसे लग रहे। नजमा खाला ने कहा था और इसने चची बेगम के कमरे में आकर वो शोख रंग भारी काम वाले जोड़े देखे। मुझे पता है तुम्हें इनके रंगों और काम पर एतराज़ होगा, मगर दुल्हनें तो ऐसे ही कपड़े पहना करती हैं ना। इसकी सोच को पढ़कर वो वजाहत करने लगी थी। फिर इसने क्या कहना था, नजमा खाला से तो वो वैसे ही बड़ा घबराती थी। आपा, आपने दूल्हा दुल्हन के लिए कमरा तो तैयार कर दिया है ना। अब वो फाखरा बेगम से मुखातिब थी। हाँ, शहाब से कहा तो है नए फर्नीचर के लिए, मगर तुम जानो एक तो मसरूफ़ रहता है और फिर सुस्त भी बहुत है। कमाल करती हैं आपा, दिन ही कितने रह गए हम्माद के आने में, अब तो सब कुछ एकदम से तैयार होना चाहिए। क्या करूं, मुझे तो इन लोगों की सुस्ती से खुद बड़ी घबराहट होने लगती है। हम्माद के आने पर सब खुश तो हैं, मगर किसी काम को हाथ लगाने को कोई तैयार नहीं। अरे आपा, मुझे कहा होता, बस अब हम्माद का कमरा मैं अपनी मर्ज़ी से सेट करूँगी, सब कुछ नया डलवाऊँगी। अल्लाह तुम्हें खुश रखे नजमा, हर मौका पर तुम ही तो साथ देती हो। और हाँ आपा, सबसे अहम बात आप लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं। भाई, कमरा कितना भी खूबसूरती से डेकोरेट किया जाए, जब तक दुल्हन खूबसूरत नहीं लगेगी कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। आय हाय, दुल्हन क्यों खूबसूरत नहीं लगेगी? वो क्या कहते हैं, अपना कंप्यूटर में इसकी तस्वीर दिखाई थी अपने हम्माद को, हैरान रह गया। मैं तो इतना जवान नहीं रहा जितनी तुम्हारी आसिया चची दिखाई दे रही। सोहेल ने कहा, यह तो कुछ भी नहीं। आसिया तो अब तक दुबली पतली फुर्तीली और हयादार है, बिल्कुल कम उम्र लड़कियों की तरह। बस नजमा, उस रोज़ से तो हम्माद का इश्तियाक और भी बढ़ गया। फाखरा बेगम हंसे जा रही थी। तो बस फिर आप इसे हैरान ही करते। आसिया के बालों की थोड़ी कटिंग करवाएं, कलर भी तब्दील करवाते। मेरा तो ख्याल है इसने कभी आईब्रो भी नहीं बनवाई, और चेहरा भी। अगर ये सब तो मुझसे क्यों कह रही हो, समझाओ लड़कियों को। हाँ, लड़कियों से भी बात करती हूँ। भला दिन ही कितने रह गए। बाकायदगी से पार्लर जाएगी तो इतनी बदल जाएगी कि हम लोग भी हैरान रह जाएंगे। बासरा भी कह तो रही थी, मगर इसकी अपनी ज़िंदगी बड़ी मसरूफ़ है। फिर ये बच्ची जो माजूरी साथ लेकर दुनिया में आई है, इसकी तो जान का रोग बन गई है। मैं सोचती हूँ नजमा, चलो मैं तो माँ हूँ, इतनी भी माजूर नहीं हूँ, खुदा का शुक्र है। अब तो सहारा लेकर उठ बैठ सकती हूँ। मेरी तो फिर भी देखभाल हो ही जाएगी, मगर ये माजूर बच्ची, हम्माद के आने के बाद आसिया के पास इसके लिए वक्त कहाँ रह जाएगा? कौन देखभाल करेगा इसकी? नजमा ने मुड़कर देखा, आसिया कमरे में नहीं थी। राजदारी से बहन से बोली, आपा मुझे पता है बात तो अपनी फितरत के ख़िलाफ़ है, मगर आजकल ज़माने की हवाई कुछ ऐसी है, थोड़ी खुदगर्जी के बगैर गुजारा नहीं होता। कुछ मैं समझाऊंगी हम्माद को, कुछ आप कोशिश करना, इसे आसिया के बहुत करीब आने ही ना देना। ये भला कैसे मुमकिन हो सकेगा? फाखरा बेगम हिचकिचाई। चलें, या मुझ पर और बासरा पर छोड़ दें, वो बहुत समझदार है, कर लेगी कुछ ना कुछ, और यूँ भी इसकी तो बच्ची का मामला है। नजमा खाला इसी रोज़ इसे अपने साथ पार्लर ले गई थी। चेहरे के साथ, हाथ पाँव के साथ जो कुछ हो ठीक, मगर बालों की कटिंग पर इसे एतराज़ था। इसके बाल लंबे, बहुत घने और ख़ूबसूरत तो नहीं थे, मगर इन्हें कटवाना नहीं चाहती थी। इतने बरसों कस के चोटी बनाई, और अब इस उम्र में शानों पे बाल लहराती फिरे, इसे तसव्वुर ही अजीब सा लगा। मगर नजमा खाला को इसकी मर्ज़ी एहसासात की परवाह ही कब थी। जब वो घर वापस आई तो सभी हैरान हुए थे और इसकी तारीफ़ भी की थी। यह सब सुनकर भी वो बिल्कुल चुप रही थी। तारीफ़ ने इसके चेहरे को कोई रंग नहीं दिया था। नजमा बगौर इसका स्पाट चेहरा देख रही थी। फाखरा बेगम की जानिब झुक कर बोली, आपा मुझे तो लगता है हम्माद की मोहब्बत पाकर और इतने दौलतमंद की बीवी बनकर ये बहुत मगरूर हो जाएगी। अभी इसके पास कुछ नहीं है, तब भी इसे बिल्कुल परवाह नहीं कि लोग इसके बारे में क्या कहते हैं। किसी की तारीफ़ इस पर असर करती है, ना तनकीद, और न ही तनकीद इसे परेशान करती है। सब ने कहा तो था कि इससे काम नहीं लेने चाहिए,
اسے مکمل ریسٹ ملنا چاہیے، مگر کیا کیا جائے کہ اس پر ذمہ داریاں ہی بہت ہیں۔ کسی نہ کسی کو پکارنا پڑ جاتا تھا اور وہ انکار تو کرتی ہی نہیں تھی۔ پھر سب سے بڑھ کر امی جان اور باسرہ کی معذور بیٹی کی ذمہ داری، وہ تو ہر حال میں اس پر ہی تھی۔ شاید یہ کام تو اسے اس روز بھی انجام دینا تھا جب ان لوگوں نے اسے دلہن بنا کر رخصتی کی رسم کرنا تھی۔ شہاب بھائی کا کہنا تھا وہ باقاعدہ سب رشتہ داروں ملنے والوں کو مدعو کریں گے۔ اسے دلہن اور حماد کو دولہا بنایا جائے گا۔ ینگ پارٹی نے تو اس تقریب کے لیے اپنے لیے بہت اچھے فیشن کے عین مطابق ڈریس بھی بنوا لیے تھے۔ سہیل نے حماد کو یہ سب بتایا تو اس نے کہا تھا، آپ لوگ جو مرضی کریں، صرف رسمی طور پر یہ نہ ہو کہ میں آؤں تو آپ لوگوں نے اسے پردے میں بٹھا رکھا ہو۔ بھائی نکاح ہو چکا ہے، وہ بیوی ہے میری، اب جو آپ لوگ میری بات نہیں کرواتے، مجھے تو یہ بھی کوئی سازش لگتی ہے۔ نہیں چچا، قسم لے لیں، وہ تو خود ہی تیار نہیں ہوتی، سمجھا کریں نا، آپ آزاد فضاؤں میں رہنے والے شادی شدہ مرد اور ساتھ میں 2 بچوں کے ابا محترم۔ چچی نے تو ساری عمر اس گھر کی 4 دیواری میں گزار دی ہے۔ وہ بہت سادہ اور معصوم سی خاتون ہے، خاتون کہنا بھی زیادتی لگتی ہے۔ صرف 3 روز باقی ہیں، اب آج کا دن بھی گزر گیا، 2 دن اور 2 ہی راتیں باقی ہیں۔ یہ سب لوگ لاہور جا کر ریسیو کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ چچی بیگم کا جانے کا کوئی ارادہ نہیں، لیکن شہاب اور وہاب بھائی کہہ رہے ہیں مجھ کو بھی لے کر چلیں گے۔ باسرہ چند روز کے لیے اپنی بچی کو اپنے پاس رکھنے کو کہہ رہی ہے، شاید وہ کل ہی آ کر بچی کو لے جائے۔ گھر میں بس میں اور 2 ملازم ہی ہوں گے۔ بھابھیوں نے تو بظاہر معمولی سے کام میرے سر ڈالے، مگر یہ بہت سے ذرا کام جب ملیں گے تو سر اٹھانے کی فرصت نہیں رہے گی۔ اور حماد نے کہا ہے میں اس سے پردہ نہیں کروں گی، جب وہ گھر آئے تو مجھے اس کے سامنے موجود ہونا چاہیے۔ باسرہ نے اس اہم موقع کے لیے میرا پہناوا گلابی ساڑھی چنا ہے۔ میں نے کبھی شلوار قمیض کے علاوہ کوئی لباس نہیں پہنا، مگر میں باسرہ سے اختلاف بھی نہیں کر سکتی، اور مجھے اختلاف کی ضرورت بھی کیا ہے۔ اس نے شانے اچھائے، گہری سانس کھینچی اور کھلی کھڑکی سے جھانکتے چاند کو دیکھا۔ شاید آج 12 یا 13 تاریخ ہوگی۔ چاندنی اجلی اور فسوں خیز تھی، اور رات کے اس پہر ہوا کتنی ٹھنڈی تھی۔ اس کا جی چاہا وہ کمرے سے باہر نکلے، سر اٹھا کر برآمدہ اور پھر سیڑھیاں اتر کر لان میں چکر لگائے۔ وہ زور سے بولے اور ہنسے، مگر کتنے سال ہو گئے اسے زور سے بولے، دل سے ہنسے ہوئے۔ لوگ جاگ اٹھیں گے تو اسے دیوانہ سمجھیں گے۔ بھلا کب ہنسی تھی میں، اور کب میں نے بہت جوش میں باتیں کی تھیں۔ وہ کمرے میں ہی اس دیوار سے اس دیوار تک چکر لگاتے سوچنے لگی۔ ہاں یاد آیا، تب امی زندہ تھیں، میں، امی اور ابو۔ زندگی کتنی مکمل اور خوبصورت تھی۔ وہ دونوں میرے اپنے اور میں ان دونوں کے خوابوں کا مرکز۔ وہ چاہتے تھے میں خوب پڑھوں اور دنیا میں نام پیدا کروں، اور میں آسیہ حیات، اپنے پیارے ابو امی کے خوابوں کا مرکز۔ میں نے زندگی کیسے گزار دی۔ اس کے سینے میں یہ سب سوچ کر درد سا اٹھا اور آنکھیں بھیگ گئیں۔ پھر یہ آنسو چہرے پر آئے، چہرے سے پھسل کر دامن بھگونے لگے۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ بھول گئی کسی کی آنکھ کھل گئی تو کیا ہوگا۔ کھڑکی کھلی ہے، آواز باہر بھی جا سکتی ہے، کسی برآمدے سے گزرنے والے کو چونکا سکتی ہے۔ اتنی ناکام، ایسی بے مقصد زندگی آسیہ حیات، تم پر جتنا بھی رویا جائے کم ہے۔ وہ اس کھلی کھڑکی سے ٹیک لگائے بہت دیر روتی رہی، پھر تھک گئی، خود ہی آنسو پوچھ ڈالے اور آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اس نے لائٹ بھی آن کر دی اور بالوں میں لگا کلپ بھی اتار پھینکا۔ کتنے روز سے بیوٹی پارلر جاری تھی، اس کا رنگ بدل چکا تھا۔ اس کے آئی برو نئی شیپ میں اور اس کے سادہ چوٹی میں گندھے رہنے والے بال اب اپنا رنگ اور سٹائل سب تبدیل کر چکے تھے۔ کیا اس سب کروانے میں اس کی مرضی شامل ہے؟ 1% بھی نہیں۔ کسی نے اس سے پوچھا ہے، اس کی ایک جھلک دیکھ کر ناپسند کرنے والے کے لیے اس کے دل میں کتنی جگہ ہے؟ کیا وہ اس کی تمام زیادتیاں بھلا چکی ہے، یا اس نے کبھی اس کے کسی ستم کو محسوس ہی نہیں کیا؟ یقیناً ان لوگوں کے خیال میں وہ سوچ سمجھ کی اہلیت ہی نہیں رکھتی، مگر اس کے آس پاس اسکول گرل اور کالج کی ذہین لڑکی کی آواز گونج رہی تھی، آزادی نسواں پر تقریر کرتی ہوئی، بااعتماد لڑکی، جسے معلوم نہ تھا کل ان لفظوں کے معنی تو کیا وہ یہ لفظ بھی بھول جائے گی۔ مگر آج وہ سب اسے یاد آ رہا تھا۔ الماری کی چابی تلاش کرنے میں اسے زیادہ دیر نہیں لگی۔ کئی سالوں کے بعد الماری کھولی، امین الدین چچا کا دیا ہوا زیور یہیں ایک پوٹلی میں رکھا تھا۔
آج وہ سب نکال کر جائزہ لیا، دوبارہ الماری میں رکھنے کے بجائے اسے بیگ میں رکھ لیا جس میں 2 جوڑے رکھے تھے۔ پھر وہ کاغذ پینسل لے کر خط لکھنے بیٹھ گئی۔ یہ خط فاخرہ بیگم کے نام تھا، جس میں اس نے لکھا تھا، مجھے حماد احمد کا ساتھ قبول نہیں ہے۔ اتنے سالوں میں تو بھول ہی گئی تھی کہ میں اس گھر میں حماد کی منقوہہ کی حیثیت سے رہ رہی ہوں۔ مجھے یاد تھا تو اتنا کہ اس گھر میں مجھے امین الدین لائے تھے، اور امین الدین کو میں نے چچا کہا تھا۔ حماد کو میری صورت پسند نہیں آئی، اس لیے انہوں نے مجھے ٹھکرا دیا۔ مجھے ان کے کریکٹر پر اعتراض ہے، اس لیے میں انہیں چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ اگر وہ طلاق دے دیں تو بہتر، ورنہ میں خلا کا دعویٰ دائر کروں گی۔ اس نے خط لکھ کر بیگ میں ڈال لیا کہ وہ تب ہی یہ گھر چھوڑنا چاہتی تھی جب حماد پاکستان آنے کے لیے UK کی زمین چھوڑ چکا ہو۔ چچا 1 ہفتہ پہلے آئے تھے، تب اس نے ان سے کہا تھا وہ واپس آنا چاہتی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا جی، وہ تمہارا گھر ہے، تم آ سکتی ہو۔ اور بیٹا، سچ تو یہ ہے کہ آج اس گھر کو تمہاری ضرورت بھی ہے۔ تمہاری چچی کی صحت شوگر کی وجہ سے شدید متاثر ہو چکی ہے۔ لڑکے باہر رہتے ہیں اور میں اکیلا مرد کیا کیا دیکھوں۔ تم گھر میں ہوگی تو بہت کچھ دیکھ لو گی۔ چچا، میں وہاں آ کر اسکول کھولنا چاہتی ہوں۔ سرمایہ تو میرے پاس نہیں ہے بیٹا، تم تو جانتی ہو غریب آدمی ہوں۔ اس کی آپ فکر نہ کریں۔ پھر مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اس نے انہیں بتا دیا تھا چند روز تک پہنچ جائے گی، مجھے انتظار رہے گا۔ وہ ان کے جانے کے بعد پھر اسی گھر کے بارے میں سوچتی رہی۔ وہ 1 ہفتہ پہلے ذہنی طور پر یہاں سے جا چکی تھی، اور 1 ہفتہ بعد جب گھر کے سب افراد حماد کو لینے ایئرپورٹ روانہ ہو چکے تھے، اس نے یہ خط فاخرہ بیگم کے سرہانے رکھ دیا تھا۔ یہ گھر چھوڑتے ہوئے اس کے پیر نہیں لڑکھڑائے کہ اس گھر کے مکینوں نے اس سے صرف ضرورتوں کا بندھن باندھا تھا۔ چچی اماں کو 1 قدم چلنے کے لیے اس کا سہارا چاہیے تھا۔ باسرہ کی بچی کو وہی سنبھالے ہوئے تھی۔ گھر کا ہر مکین کسی نہ کسی مرحلے پر اسے پکارتا تھا، اور یہ حماد جو کبھی نفرت سے اسے ٹھکرا کر چلا گیا تھا، آج وہ اس کی بھی ضرورت بن چکی تھی۔ مگر یہ تو وہ تھا جس کے بارے میں آسیہ نے جب جب سوچا دل میں نفرت کا طوفان اٹھتے پایا۔ اس نے کئی بار یہ خواہش کی کہ وہ ایک بار سامنے تو آئے، پھر میں بھی اس سے ایسی ہی نفرت کا اظہار کر سکوں۔ یہاں سے اب چل دینا جب کہ وقت اپنا آ رہا تھا۔ عماد کی آمد اور اس کے التفات کے بعد تو سب بدل جائے گا۔ پھر اس کی حیثیت چھوٹی بہو رانی کی ہوگی۔ پیسے والا شوہر جو گھاٹ گھاٹ کا پانی پینے کے بعد اب صرف اس کا بن کر آ رہا ہے۔ 1 عمر آنکھیں رکھنے کے باوجود اندھی، زبان رکھنے کے باوجود گونگی، اور احساسات رکھنے کے باوجود بے حس بنی رہی۔ آج تو وقت بدلتا ہے، تو پھر یہ سب چھوڑ کر جانا کیا عقل کی بات ہے؟ نہیں نا؟ مگر عقل سے کب سوچا ہے؟ اور جس کی انا کو ٹھیس پہنچتی ہے، کیا وہ عقل سے سوچ سکتا ہے؟ یہ تو دل کا فیصلہ ہے، اور دل بار بار فیصلے بدلا نہیں کرتا۔ یہ ناول تو کمپلیٹ ہوا۔ اجازت چاہتی ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔